I'll start from number 29. Okay. 1, 2, 3, go. Pressure on Ethiopia and pending support will weaken Ethiopia's activity and will cause the Horn to be the hot spot of terrorism. Pressure on Ethiopia and pending support will weaken Ethiopia's activity and will cause the Horn to be the spot of terrorism. Yeah. Wait, phrase by phrase in Nargo. It's you know, like we don't have training, so phrase by phrase in Nargo na. Okay, let's try. Okay. Pressure on Ethiopia Pressure on Ethiopia and pending support will weaken Ethiopia's activity and will cause the Horn to be the hot spot of terrorism. Okay, that's good. Pending support and putting unnecessary pressure on Ethiopian government will hinder its activities in humanitarian assistance and limit its efforts in stabilizing the country. Destabilizing Mr. Zaim. Destabilizing. Its effort in stabilizing the country. That's limit no يتبالو limit يتبالو لك no. It's absolutely right. Right. Okay, let's go. No, let's go. Support Ethiopia. Support Ethiopia As it is the pillar for peace and stability in the Horn of Africa. Destabilizing Ethiopia with more than 110 million people will have a domino effect in the Horn and beyond. Stop interfering in Ethiopia's internal affairs. It is Ethiopia's government right to protect country from destruction and keep the constitutional law and order. TPLF remnants are creating obstacles and ambushing humanitarian aid in Tigray. We condemn TPLF who destroyed all telecommunication, internet, electricity, water, airport, banks, and other infrastructure in Tigray. Not try to bring back the non-existent party, TPLF junta. It does not work
It does not work. Stop unnecessary pressure. Stop unnecessary pressure. Ethiopian government. Ethiopian government. Stop damaging Ethiopia's image. Stop damaging Ethiopia's image. That causes women That causes women That case, women and youth and youth lose their jobs. lose their jobs. Stop damaging Ethiopia's image stop damaging Ethiopia's image based on disinformation and fake news. based on fake news. Pending Ethiopia's support Ethiopia's support will aggravate Will aggravate and worsen and worsen humanitarian and peace situations humanitarian and situations in Tigray region, integration Ethiopia and beyond. Ethiopia and beyond. Ethiopian government allowed Ethiopian government allowed unfettered access unfettered access for journalists, humanitarian assistance, humanitarian assistance and investigation of human rights abuse. and investigation of human rights abuse. Now UN and EU action is missing. Now UN and EU action is missing. action is missing. TPLF junta Junta should be condemned should be condemned and be brought to justice for its crimes. and be brought to justice for its crimes. TPLF killed the civilians in Maikadra The civilians in Maikadra in brutality. in brutality. TPLF killed the civilians in Maikadra in brutality. civilian in Maikadra in brutality. Brutality and cold blood. Absolutely. Absolutely, in brutality and cold blood. Right. Yeah. We support We support Ethiopian government efforts Ethiopian government efforts to rebuild Tigray. to rebuild Tigray. TPLF destroyed all infrastructure in Tigray region. TPLF destroyed all infrastructure in Tigray region. TPLF started the war TPLF started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force by attacking the Ethiopian National Defense Force and robbing the military weapons. and robbing the military weapons. Trying This to is save treason. Try to save. Absolutely. What would the Americans do if a certain state try and attack the federal army? Exactly. What- This is the what would treasonous. The what would last. the United States do if one of its states were attacked, military were attacked in one of its states? Exactly. Absolutely. See, that's where the double standard comes in, and I think that's where every country is equal, but some are more equal than others. Exactly. seems. And we Ethiopians do not accept this kind of second standard. Yeah. Absolutely. Sovereign country, we're sovereign people, and so it shall remain. And at the same time, it is immoral to be selective on humanitarian human rights abuse. Exactly. Stop undermining Ethiopia's government. Exactly. And all lives matter. All lives matter. Right. Absolutely. That's correct. Absolutely. We care about Tigray. We care about Tigray. Absolutely, we do. And Lloyd
ኢሜል አታች ለማድረግ የሞከርነው እንትን ነበር ለዚሁ ፐርፐዝ ለስሎጋን የምንጠቀመው እኔ ደርሶኛል አይ ቲንክ አልደረሳችሁም እስቲ ቼክ ላድርገው ያ ፒዲኤፍ ናት ሁላችሁም ቼክ አድርጉት አልደረሰኝም ኦኬ ማን ያልደረሰው ተሰማለሁ ፕሊዝ ከበደ ነው የደረሰኝ ታረቀኝ ነኝ ኦኬ ተሰማለሁ ፕሊዝ yes ኢሜሎትን ድሮፕ ያርጉ ተቻለ እዚህ ላይ አታች ቢያደርጉት አይሻልም ፒዲኤፍ ቻት ላይ እሺ ኢሜል ጻፍልቻ ችግር የለውም እዚሁ ላይ በቃ አታች እናደርግና ሞታር ጋር ነበር አሁን ሰማለ አይደል ማን ይሰማል that's great okay thank you ያለው ኢሜልን ቻቱ ላይ okay መልካም እሺ ኦኬ ሙዚቃውን መቀጠል ይችላል እኔ ተሻለ ሽበሽ ይባላለሁ ከቼክ ሪፐብሊክ ነው እኔም አለው ደረጀም አለ አቶ ዳዊትም አለ ከኢትዮ በርሊን ሶስታችንን እንን ኦርጋናይዝ እያደረግን ያለ ነው እንግዲህ አላማውን ኢሜሉ ላይ እንደተጠቀስነው ነው አሁን በኢትዮጵያ ላይ የተነሳውን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የሚያደርገውን ጫና አላስፈላጊ የሆነ ጫና እንዲተውና ላይክ እኛም ባለን ድምጽ አውሮፓ ውስጥ ያለን ጀርመንም ቼክም እና እዚሁ አካባቢ ያለን ለዚሁ መንግስት ለአውሮፓ መንግስት ታክስ ከፋዮች የሆነን የተወለድንበት ሀገር ወይንም የኛው በሆነ ሀገር ላይ በሚፈጸም እንትን የኢሮፒያን ዩኒየንም ጫና ሊኖረው ስለሚችል ድምጻችንን ነው የምናሰማው ይሄንን ድምጻችንን እንግዲህ ለማሰማት በአንድ ላይ ተሰብስበን እንዳንወጣ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ የጊዜው ሁኔታም ከሀገር ወደ ሀገር ትራንስፖርት ችግር አለ ስለዚህ በዚህ በሰለጠነው መንገድ ይሄም ራሱ አንድ ነገር ነው በመጣው በተላከላቸው ኢሜል ላይ ያው በአማርኛም ቢሆን ጂዲፒአር እንትን ለማለት ይሄኛውን ሪከርድ እያደረግን ያለ ነው ሶ ያዞርነው ወይንም የላክንላችሁ ዶክመንት አለ እዛ ዶክመንት ላይ አላማውን በተመለከተ ሳይሆን ስሎጋንስ ናቸው እነዛን ስሎጋኖች ሁላችንም ተራ በተራ እያለን እንሄዳለን ማለት ነው እና ያንን ስሎጋን ግድ መጮህ ማያስፈልገንም መናገር እንችላለን አዘይንት አጫጭሮቹን ደግሞ በጋራ እንላለን ለዚህ ያው አቶ ደረጀም እዚህ ጋር ሊድ በማድረጉ ይረዳኛል ጀምሮ ሌሎችም ኤዎች በሙሉ እንዳሉ ማለት ነው I can tell you አንድ ከላይ አንድ ከታች ይሆን አንድ ከላይ አንድ ከታች ቀላሉ ነገር ነው መሰላችሁ እኔ ከዚህ መጥራት እችላለሁ ከሚታየኝ ቪው መጥራት እችላለሁና አበበ ከበደ ከዛ አቶ ታረቀኝ ከዛ አቶ ደምሴ ከዛ አቶ አለማየሁ አራቱን ካደረግን በኋላ we'll go again አቶ አበበ ከበደ ይጀምራሉ አሁን እኔ አይታየኝም ቻት ላይ ያለው it is shared already ፕሪንት ወይም ፕሪንት ለማድረግ ያደርጉም ያላችሁ ሰዎች ወይ ሌላ ስክሪን መጠቀም
አይሰማም አቶ አበበ ከበደ ራሱን አንሚዩት ያው ኦኬ አሁን ይሰማል ድምጼ ርቋል በጣም ርቋል ሩቅ ነው እንግዲህ የተቻለውን ያህል የሚሰማ ከሆነ ለመናገር አይሰማም ሄሎ አይስ አቶ አበበ ከበደ የኔ ድምጽ ይሰማችኋል ይሰማል ያ ይሰማል ይሰማል አቶ አበበ እያወሩም አይደለም ማይኩም እንትን Okay, we'll go to the next one. አቶ ታረቀኝ እሺ ዶክተር ታረቀኝ actually sorry እኔ already ሁለቱን ትዊት አድርጌዋለሁኝ አሁን የመጀመሪያው ላነብ የቻሉትን ያህል ያነቡ USA UN and EU stop pressurizing Ethiopia based on false information and disinformation supports the Ethiopian government to rebuild Tigray region and will address humanitarian needs instead of pressure. Stop fabricated news and negative digital media and other media campaign against Ethiopia. እዚህ ላይ ላብቃ ለሁላችሁም ደርሳችሁ Thank you. Okay, thank you. Okay, አቶ ደምሴ ከበደ ተናስተልኝ የኔስም ደምሴ ከበደ አይደለም ከበደ ደምሴ ነው ስሜ ኢንጂነር ከበደ ደምሴ ነው ኦኬ ከበደ ነው አዎ ይሄንን ትናንት ነው የደረሰኝ ስሎጋኑን በሙሉ አንብቤዋለሁ እኔ በኔ በኩል በሁሉም መስማማለሁ እንደው አጭር ሐሳብ ላቀርብ የፈለኩት ምንድነው ይሄንን በቃል ብቻ መናገር ሳይሆን ጋዜጠኞችም እንዲያዩት በጽሁፍ ላይ ማለት ያንዳንዱ ብቻው በትላልቅ ጽሁፍ ላይ ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል ከተቻለ ለጊዜው ስታክ አድርገዋል ኔትወርክ ነው መሰለኝ ወደ አቶ አለማየሁ ደምሴ ኔክስት ወደ ኢንጂነር ከበደ ደምሴ መልሰን እንመለሳለን አለማየሁ ደምሴ ያ እኔ ሁሉንም አንብቤዋለሁ ይስማማኛል ተስማምቶኛል በጣም ጥሩ ነው እና ከየትኛው ልጀምር ለማንበብ ከላይ ወደ ታች በቻሉት ያህል ኦኬ USA UN and AU stop pressuring Ethiopia based on false information and disinformation support the Ethiopia government to rebuild Tigray region and will address humanitarian needs instead of pressure. Stop fabricated news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. Okay. Thank you. እጆች ይታዩኛል አቶ ተሻለ አራት እጆች ያ አቶ ከበደ ቀደም አንስቶ ነበር ኢንቨስ ይሰማሉ እኔ አንድ አጭር ሐሳብ ነው ላቀርብ የፈለኩት እነዚህ ስሎጋኖች በእውነት በጣም ጥሩ ናቸው ጋዜጠኞችም እንዲያዩት እያንዳንዱን በቃል ብቻ ሳይሆን በቦርድ ላይ ተጽፎ ቢታይ ጥሩ ሐሳብ ይመስለኛል ጥሩ ነው ግን I think ጥሩ የሚሆነው ምንድነው ከቻሉ አቶ ከበደ የተወሰኑትን ቢያነቡ ጥሩ ነው ምክንያቱም ይሄ ነገር participation based የሆነ ነገር ነውና ችግር የለውም እኔ እናደርገው the entire document scroll እናደርጋለን ስክሪኑ ላይ at the end ጥሩ እኔ 3 ቁጥር ላይ ልጀምር ወይስ አራተኛው ላይ ደስ እንዳሉት እና stop fabricated news and negative digital media and other media campaign against Ethiopia አራተኛው Ethiopia deserves
peace and stability, stop and support those who destabilize Ethiopia. Ethiopia is pillar of peace and stability in the Horn of Africa, and beyond. Stop pressure on Ethiopia. Okay, Zilaya Komando. Thank you. እናመሰግናለን ኢንጂነር ከበደ። አንዲት ምናልባት ከእንትኑ ለማሳሰቢያ ያህል ነው ስናነብ ወደ ስክሪኑ እያየን ብናነብና we are telling ለነሱ እየነገርን ስለሆነ ፕሬዘንተብል ነውና በእንደዛ ማነር ብንሰራው እና እንደጋግመዋለን ይሄን ነገር ከዛ የተሻለውን እንትን እንላለንና ወደ ስክሪን እንትን ብለን ብንነግራቸው የሚለው ነው። አንድ ጊዜ ሊደግሙልን ይችላሉ። አተከበደ የኔ ድምጽ አሁን ይሰማችኋል? በጣም ሩቅ ያለ ነው ድምጽ የሚሰማኝ። በደንብ አይሰማም? ከኢትዮጵያ አይሰማም። ሩቅ ኖት ግን ቀጥል ጥሩ ነው። ኦኬ አቶ ደምሴ ከበደ አቶ ከበደ ደምሴ ያ ልድገመው እንዴ ወይስ እንዴት ነው? yes you can ቀጥሉ። እና number 3 stop fabricated news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Number 4 it those destabilize Ethiopia. Number 5 Ethiopia is a pillar of peace and stability in the Horn of Africa and beyond. Stop pressures on Ethiopia. Thank you. እሺ እናመሰግናለን። አቶ ደረጀ ወደሚቀጥለው መሄድ ይችላል። ይቅርታ እንዳልከው ይደገም። ምናልባት ኦኬ እሺ ካሜራውን እያየሁ አይደለም የተናገርኩት። yes please ልቀጥል ወይስ እንግዲህ ካሜራውን እያየሁ እንደሆነ አንተ እናመሰግናለን አቶ ከበደ። እሺ አሁን ቀጥላለሁ ያሉን ማን ነበረ? አለማየሁ። ኦኬ ፕሊዝ አቶ አድንማየሁ። ኦኬ USA, UN and AU stop pressurizing Ethiopia based on false information and disinformation. Support the Ethiopian government to rebuild Tigray region I and well address humanitarian needs instead of pressure. Stop fabricated news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. Thank you. Thank you so much. Thank you. አቶ አለማየሁ ደምሴ አቶ ላሎኝ ዶክተር ይቅርታ እንግዲህ እዚህ ጋር ታይትል ስለማላይ ነው። ዝም ብለህ በስም ጥራ። እሺ እጅ ይታየኛል። አለማየሁ ደምሴ አሁን የተናገርኩት ነኝ። ይቅርታ። ኦኬ ሶ ሎ ዳውን ፋይን። አሁን መቀጠል እንችላለን አቶ ደረጀ። እሺ ቀጥሎ አክሊሉ ብርሃነ። ኦኬ እሺ ይሰማል? ይሰማል። ይሰማል። By pressurizing Ethiopia, please do not push too far against your own interest. Ethiopia and the Horn need peace. Tigray people are Ethiopians. We care for them. TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. All atrocities, ethnic and religious conflicts in Ethiopia were planned, implemented, and supported by TPLF. መቀጠል ትችላላችሁ። Thank you. አቶ ደረጀ ኦኬ የሰውን ሰው እየገባ ነው። ኦኬ ጌትነት ቡሊ አቶ ጌትነት ቡሊ ጌታነህ I beg your pardon. Already go ጌታነህ now. Okay. USA, UN and AU
Tigray people are Ethiopians. We care for them. TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. TPLF started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force and robbing the military weapons. TPLF destroyed all infrastructure in Tigray region. We support Ethiopian government efforts to rebuild Tigray. Thank you. Thank you. I think አሁን እኔ ላንብብ መሰለኝ። Yes. Okay. Right. ታኛላችሁ ብዬ ገምታለሁ። USA, UN, and EU stop pressurizing Ethiopia based on false information and disinformation. Yes. Support the Ethiopian government to rebuild Tigray region and address humanitarian needs instead of pressure. Stop fabricated news and negative digital media and other media campaign against Ethiopia. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. Ethiopia is a pillar of peace and stability in the Horn of Africa and beyond. Stop pressurizing Ethiopia. By pressurizing Ethiopia, please do not push too far against your own interests. Ethiopia and the Horn need peace. Tigray people are Ethiopians. We care for them. You know, I can tell you that. We care for them. TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. All atrocities, ethnic and religious conflicts in Ethiopia were planned, implemented, and supported by TPLF. This is true. Trying to save remnants of TPLF is supporting terrorism and killing. Stick to your rules. You know, you go after terrorists. We should go after terrorists too. TPLF started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force and robbing the military weapons. Today, the defense minister of USA was saying exactly the same thing. He was saying they will go after everyone who tried to attack their troops. So Ethiopia is not any different. Ethiopia is a sovereign country and have got right to defend its territory and its own defense force. TPLF destroyed all infrastructure in Tigray region. We support the Ethiopian government effort to rebuild Tigray. TPLF killed the civilians in Maikadra in brutality. Nobody talks about this. Nobody talks about this. You know, there's been genocide in Maikadra, and yes, people have to talk about this. TPLF Junta should be condemned and be brought to justice for its crimes. Ethiopian government allowed unfettered access for journalists, humanitarian assistance, and investigation of human rights abuse. Now, you and EU, action is missing. Go. Thank you. Welcome. በጣም ደስ ይላል። ኢነርጂው እንግዲህ ኢነርጂውንም እንትኑንም አካሄዱንም እንደዚህ እያደረግነው እንሂድ። ሴቶች ካላችሁ ፕሊዝ ግቡልን። መልካም የሴቶች ቀን ብለናል። ይቅርታ አድርጉልኝና ለመውጣት እችላለሁ። እዚህ ያ አንብቤ ያለው መውጣት እችል እንደሆነ። Yes, yes. Sorry. በርቱ። Thank you. Okay. ሚቀጥለ I can read also if you don't mind. Yeah, of Please. course. Yeah. Welcome. What page was የቱ ጋር ነበር ያቆምከው? It doesn't matter. You can continue. ከየትኛውም TPLF junta should be condemned and be brought to justice for its crime. Ethiopian government allowed unfettered access to journalists, humanitarian assistance, and investigation to human rights abuse. Now, UN and EU action is missing. Pending Ethiopia support will be aggravate. I don't know. I'm sorry, I have to say it again. Pending Ethiopia support will aggravate and worse than humanitarian and peace situation in Tigray region, Ethiopia and beyond. Stop damaging Ethiopians' image based on disinformation and fake news. Stop damaging Ethiopia's image that causes women and youth lose their jobs. Stop unnecessary pressure of Ethiopian government. Don't try to bring back the non-existent party, TPLF junta. It doesn't work. We condemn TPLF, who destroyed all telecommunication, internet, electricity, water, airport, banks, and other infrastructure
in Tigray by themselves. TPLF remains are creating obstacles and abusing humanitarian aid in Tigray. In Ethiopian government, it is Ethiopian government right to protect the country from destruction and keep the constitutional law and order. Stop interfering in Ethiopian internal affairs. Destabilizing Ethiopia with more than 110 million people will have a dominant effect in the Horn and beyond. Support Ethiopia as it is a pillar for peace and stability in the Horn of Africa. Pending support and putting unnecessary pressure on Ethiopian government will hinder its activities in human assistance and limit its effort in stabilizing the country. Pressure on Ethiopia and the pending support will weaken Ethiopia's activity and will call the Horn to the hotspot of terrorism. That's great. Thank you. Thank you. Sorry, someone. Okay. Ato Tubabu? Okay. Yes. በቀረበው ዶክመንት እስማማለሁ። Ethiopia is pillar of peace and stability in Horn of Africa and beyond. Stop pressure on Ethiopia. Tigray people are Ethiopians. We care for them. Philip started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force and robbing the military weapons. We support Ethiopian's government effort to rebuild Tigray. The PLF junta should be condemned and be brought to justice for this crime. Ethiopian government allowed unfettered access for journalists, humanitarian assistance, and investigation of human rights abuse. Now UN EU action is missing. Stop interfering in Ethiopia's internal affairs. Destabilizing Ethiopia with more than 110 million people will have a domino effect in the Horn and beyond. Support Ethiopia as it is the pillar for peace and stability in the Horn of Africa. Pressure on Ethiopia and the pending support will weaken Ethiopia's activity and will cause the Horn be the hot spot of terrorism. I thank you. Welcome. Okay. I will go next if possible. Samad? Yes. Okay. Isamal Itayan? Yes, Fevan. USA, UN, and EU. Stop pressuring. USA, UN, and EU. Stop pressurizing Ethiopia based on false information and disinformation. Support the Ethiopian government in rebuilding the Tigray region. Support Ethiopians in rebuilding Tigray region. Tigrayans are Ethiopians. We care for them. Stop fabricated news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Respect the sovereignty and sovereign right of Ethiopia and Ethiopians. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. TPLF is a terrorist group. Stop supporting terrorist groups. Thank you. Thank you. Yonsen? እጅ ያወጣ ሰው ነበር። አይሰማም እንዴ? ኦኬ አሁን ይሰማል። TPLF started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force and robbing the military weapons. TPLF destroyed all infrastructures in Tigray region. We support Ethiopian government efforts to rebuild Tigray. TPLF killed the civilians in Maikadra in brutality. TPLF junta should be condemned and be brought to justice for its crimes. Ethiopian government allows unfettered access to journalists, humanitarian assistance, and investigation of human rights abuse. Now, UN and EU action is missing. Pending Ethiopian support will aggravate and worsen the humanitarian and peace situations in Tigray region, Ethiopia and beyond. Stop damaging Ethiopia's image based on disinformation and fake news.
Thank you. Wizara Gannat, I don't know. Okay. Unmute. Yes, Chiralo. Thank you. I will start from the last and will go up. Pressure on Ethiopia and pending support will weaken Ethiopian activity and will cause the Horn to be the hotspot of terrorism. Pending support and putting unnecessary pressure on Ethiopian government will hinder its activities in humanitarian assistance and limit its effort in stabilizing the country. Support Ethiopia as it is a pillar of peace and stability in the Horn of Africa. Thank you. Ashley, Kende? Samal? Yes. TPLF destroy all infrastructure in Tigray region. We support Ethiopian government efforts to rebuild Tigray. TPLF killed civilians in Maikadra in brutality. TPLF junta should be condemned and be brought to justice for its crime. Stop damaging Ethiopia's image based on disinformation and fake news. Thank you. Tareke? እኔ ለማንበብ ሳይሆን ትንሽ ሀሳብ ለመስጠት ነው። ከአንድ እስከ 10 ያሉትን ኦልሬዲ ትዊት አድርጋለሁ እኔ አሁኑ ነው። ኦኬ እናንተም እንደዚህ ብታረጉ አሁን እዚህ የተሰበሰብን በሙሉ እንደዚህ ብናረግ በትዊትም ሆነ በፌስቡክ በማንኛውም ያለው አክሰስ ፈጥኖ ሊደርስ ይችላል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ መልካም እናመሰግናለን። ኦኬ አንተ መቀጠል ትችላላችሁ። እጅ ብታወጡልኝ በጣም ብዙ ነን ያለነው እዚህ ወደ 52 ነን። ኦኬ ልቀጥል ፕሊዝ። እሺ ስሎጋኖችን ሁሉንም አይቻቸዋለሁ። እንስማማባቸው ነገሮች ናቸው። የተወሰኑትን ለማለት ሞክራለሁ። All atrocities, ethnic and religious conflict in Ethiopia were planned, implemented and supported by TPLF. TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. Trying to save remnants of the TPLF is supporting terrorism and killing. TPLF started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force and robbing the military weapons. TPLF destroyed all infrastructure in Tigray region. We support Ethiopian government efforts to rebuild Tigray. Thank you. Welcome. አቶ ደረጀ ሄሎ ደረጀ ሄሎ አለ ምናልባት ብትመራን ሁሉም እንትን ይበልና እሺ ኦኬ አቶ አበበ ከበደ ተሳክቶ አልተሳካላቸውም እስካሁን እንግዲህ ኤኤስኢ ሰሎሞን አሰፋ ሰሎሞን አቶ አሰፋ ሰሎሞን ይሰማል ኦኬ Destabilizing Ethiopia with more than 110 million people will have domino effect in the Horn and beyond. Stop interfering in Ethiopia's internal affairs. Support Ethiopia as it is the pillar for the peace and stability in the Horn of Africa. Pending support on putting unnecessary pressure on Ethiopian government will hinder its activities in the humanitarian assistance on limit. It efforts to stabilize the country. It is Ethiopian government right to protect the country from destruction and keeping the constitutional law and order. Thank you. Okay. አክሊሉ ብርሃነ ብለዋል። አቶ በላይ ተሰማ ኦኬ ያው እኔም አስተካክላለሁ ስሎጋኖችን ሁሉም እስማማለሁ የተወሰኑትን አነባለሁ ይሰማል Okay, USA, UN and EU stop pressurizing Ethiopia based on false information and disinformation. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. Stop interfering in Ethiopia.
Ethiopia's affairs. Stop interfering. I think internet ምንድነው? አይሰማም። ድምጽ እየተቆራረጠ ነው። ኮኔክሽን ችግር አለባቸው መሰለኝ። Sorry. May I repeat it? Yeah, please. Yes, please. Yeah. USA, UN, and EU stop pressurizing Ethiopia based on false information and disinformation. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. Stop interfering in Ethiopia's internal affairs. Stop interfering in Ethiopia's internal affairs. Thank you. በተጨማሪ በቋንቋ በተለያየ ቋንቋ በጀርመንኛ በምትችሉት ቋንቋ ባላችሁበት ሀገር ቋንቋ ስሎጋኑን መናገር ይቻላል። ይበረታታልም የኢሮፒያን ዩኒየን ውስጥ ስላሉ ያው በጀርመንኛ ጀርመኖች Ethiopians. TPLF started the war by attacking the Ethiopian's National Defense Force and dropping the military weapons. 12. TPLF destroyed all instructions in Tigray region. We support Ethiopian government efforts to rebuild Tigray. TPLF killed the civilians in Makarida and Brutali. Okay, and then by the Tigray people are Ethiopians. We care for them. TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. Thank you. Thank you. Well done, you. Well done. So additional language it is በጣም እንፈልጋለን። በጀርመንኛ ማድረግ ይቻላል በነገራችን ላይ እና በቻላችሁት ኢሮፒያን ቋንቋ በሙሉ የሚቀል ከሆነ ኦኬ አቶ ሳሚ ይሰማል? USA, UN, and EU stop pressuring Ethiopia based on false information and disinformation. Stop fabricate news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Tigray people are Ethiopians. We care for them. TPLF is a terrorist group. Stop support TPLF. Thanks so much, Ato Sami. I would like to say from 1 to 8 in German. I just translated now by deep translation. Okay, carry on, please. Okay. Okay. US und UN und EU hören auf, Äthiopien unter Druck zu setzen, basierend auf falsche Informationen und Disinformation zu bedrängen. Unterstützen Sie die äthiopische Regierung bei Wiederaufbau der Region Tigray Region wieder aufzubauen und die humanitären Bedürfnisse zu befriedigen, anstatt Druck auszuüben. Stoppen Sie gefährliche Nachrichten, negativ digitale Medien und andere Medienkampagnen gegen Äthiopien. Äthiopien verdient Frieden und Stabilität. Stoppen Sie die Unterstützung derjenigen, die Äthiopisch destabilisieren. Äthiopien ist eine Säule der Frieden und Stabilität im Horn von Afrika. Und darüber hinaus stoppen Sie den Druck auf Äthiopien. Wenn Sie Äthiopien unter Druck setzen, gehen Sie bitte nicht so weit gegen Ihre eigenen Interessen. Äthiopien und das Horn auf Afrika brauchen Frieden. Die Menschen in Tigray sind Äthiopier. Wir kümmern uns um sie. Die TPLF ist eine Terrorist-Group. Hören Sie auf, der TPLF zu unterstützen.
Das Nummer 8 habe ich gemacht. እናመሰግናለን። አቶ ደረጀ ቀጥል። ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ። እኔን ነው አበበ ዶክተር አበበ ነው። ይቀጥሉ ዶክተር አበበ። I actually totally support all the points that has been listed over here, all the slogan points. So I will start with the third one. Stop fabricating news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. Ethiopia is a pillar of peace and stability in the Horn of Africa and beyond. Stop pressure on Ethiopia. By pressurizing Ethiopia, please do not push too far against your own interests, because this is totally a double standard, because somewhere you hold up democracy and somewhere else you don't support peace and democracy. So this is not supportable. So Ethiopia and the Horn need peace, because this is a region where there is too much war for long, and the Horn is aspiring nowadays to grow. So we need to work in peace and grow together. So therefore supporting a terrorist group really amounts to really supporting their own devastation that they caused throughout the last 27 years in Ethiopia. With that, I'll just stop. Thank you so much, Dr. Abebe. Now, next, Alam Astero. That's me. That's me. Oh, that you? Okay, so okay, Yeah. I beg your pardon. Okay, you've done it. Sorry, you've done it well, actually. That boy is a clever boy. Okay, Ato Belaina Jesus. Okay, thank you very much, Engineer Belaina Palalo. Salam ለእናንተ ይሁን። Engineer Belaina. Yes, በኒክኔም ስለተቀመጥኩ ነው። ሶሪ። ያው በዚህ በተጻፈው እንትን አይቼዋለሁኝ፣ በጣም ተስማምቶኛል። ኦኬ Tigray people are Ethiopians, we care for them. TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. All actions, ethnic and religious conflicts on Ethiopians were planned, implemented and supported by TPLF. Tigray, to save remains of the TPLF, is supporting terrorism and killings. TPLF started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force and removing the military weapons. TPLF destroyed all infrastructure in Tigray region. We support Ethiopian government offers to rebuild Tigray. TPLF killed the civilians in Maikadra in brutality. TPLF junta should be condemned and be brought to justice for its crimes. Thank you very much. Thank you, Engineer Belaina. Thank you so much. Next, Miraf Mulugeta. አመሰግናለሁ። በጀርመንኛ ልሞክር ከ11 ጀምሮ። Perfect. TPLF begann den Krieg mit einem Angriff auf die Nationalverteidigungskräfte und Raub des Militärs Waffen. TPLF zerstörte TPLF zerstörte die gesamte Infrastruktur in der Region Tigray. Wir unterstützen die Bemühungen der äthiopischen Regierung, Tigray wieder aufzubauen. TPLF hat die Zivilisten in Maikadra brutal getötet. TPLF-Junta sollte verurteilt und zugebracht werden, Gerechtigkeit für seine Verbrechen. Die äthiopische Regierung gewährte
eingeschränkten Zugang für Journalisten, humanitäre Helfer und Untersuchungen von menschenrechtlichen Verletzungen. Jetzt UN- und EU-Maßnahmen fehlen. Die Unterstützung Äthiopiens wird sich noch verschärfen und Verschlechterung der humanitären und Friedenssituation in Tigray-Region Äthiopien und darüber hinaus. Hören Sie auf, das Image Äthiopiens zu schädigen. Desinformation und falsches Nachrichten. Hören Sie auf, das Image Äthiopiens zu schädigen. Frauen und Jugendliche verlieren ihre Arbeitsplätze. Stoppen Sie unnötigen Druck auf die äthiopische Regierung. Versuchen Sie nicht, die nicht existierende Partei zurückzubringen. TPLF-Junta, es funktioniert nicht. Wir verurteilen die TPLF, die alles zerstört hat: Telekommunikation, Internet, Strom, Wasser, Flughafen, Banken und andere Infrastruktur in Tigray. Dankeschön. Kannst du nicht mit deinem Handy rangehen? Ja, ich gehe nicht. Thanks so much. Thank you. ቀጥሎ አቶ ዳዊት። እሺ አመሰግናለሁ። Stop fabricating news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. Ethiopia is pillar of peace and stability in the Horn of Africa and beyond. Stop pressures on Ethiopia. By pressurizing Ethiopia, please do not push too far against your own interests. Ethiopia and the Horn needs peace. Thank you very much. Thank you, አቶ ዳዊት። ቪዲዮ ቢሆን ኖሮ ይሻል ነበር። ማድረግ እችላለሁ። Please, yeah, do that again. Okay. እንደው እንደ ሀሳብ ልናገር ተቻለ? ያ ፕሊዝ። ቪዲዮ አልነበረም አቶ ዳዊት። ሰዎች ሲጀምሩ ስማቸውን እና በሚመቻቸው ቋንቋ ራሳቸውን አስተዋውቀው ቢያነቡ ምናልባት ሞር ክሬደንስ ይሰጣል ብዬ ገምታለሁ። ሀሳብ ነው። you mean በአማርኛም? ኖ በፈለጉት ቋንቋ ራሳቸውን ገልጸው ገሌ ይባላል ብለው ያው በእንግሊዝኛውን ቢያነቡት ጥሩ ይመስለኛል። ሀሳብ ነው። በፈለጉት ቋንቋ ማለት ያ መናገሩ አሪፍ ነው። ስፔሻሊ በዩሮፒያን ዩኒየን ቋንቋዎች ቢሆን እንመርጣለን። ግን introduce yourself actually introduce yourself and feel it actually የተሰጣችሁን እንደማንበብ ሳይሆን ፊሊንጋችሁን that really what you are feeling, so you have to show it እና ኢሞሽኑ መገለጽ አለበት። ኢሞሽኑን እንትን ማለት አለብን። ያን እሺ ለሌላ ወረቀት ላይ ተጻፈ ሞባይል ላይ ስላለ እሱን ለማንበብ ሲገልጽ ነው እንትኑ ቪዲዮ የሚጠፋው። መልሼ መለሳለሁ። አቶ ፋንታውን ላይ ተጻፈ። እሺ አመሰግናለሁ። ፋንታውን ባላለሁ ከጀርመን እዚህ ላይፕዚግ የፖስት ዶክተራል ሪሰርቸር ነኝ። ከመጨረሻው ጀምሬ ነው ማነበው ወደ ላይ የተወሰነ ይሰማል? Yes, Dr. Fanta. Okay. Pressure on Ethiopia and pending support will weaken Ethiopia's activity and will cause the Horn to be the host spot of terrorism. Pending support and putting unnecessary pressure on Ethiopian government will hinder its activities in humanitarian assistance and limit its effort in stabilizing the country. Support Ethiopia as it is a pillar for peace and stability in the Horn of Africa. Destabilizing Ethiopia with more than 110 million people will have a domino effect in the Horn and beyond. Stop interfering in Ethiopia's internal affairs. It's Ethiopia's government right to protect the country from destruction and keep
the constitutional law and order. TPLF remnants are creating obstacles and wishing humanitarian aid in Tigray. አመሰግናለሁ. Thank you so much, Dr. Fantown. Thank you. Okay. Dr. Fantown, I beg your pardon. ችግር የለም። አቶ ጥበቡ ተፈታ። Okay. በድጋሚ ጥበቡ ተፈታ. My name is ጥበቡ ተፈታ from Germany, Cologne. Just try to repeat it. TPLF has destroyed all infrastructure in Tigray region, so they are responsible for all destruction what they made there. We support Ethiopian government effort to rebuild Tigray. Ethiopian government is doing well. It's not storing the people's money or constructing for the people. TPLF killed the civilian in Macadria in brutality. Of course, this is their normal business, what they have done for the last 27 years. TPLF junta should be condemned and be brought to justice for its crime. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. No peace. If there is no peace in Ethiopia, the region is in question. Ethiopia is pillar of peace and stability in the Horn of Africa and beyond. Stop pressures on Ethiopia. Tigray people are Ethiopians. We care for them, not others. TPLF's terrorist group. Stop supporting TPLF. All many medians and activists are doing with those junta people of TPLF, but they are terrorist group. We have to condemn them. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. አሁን መቀጠል እችላለሁ። እሺ ዳዊት ቀጥል። Okay, my name is David Samuel. I am currently living in Germany and I am Ethiopian. Stop fabricating news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Ethiopia is pillar of peace and stability in the Horn of Africa and beyond. Stop pressures on Ethiopia. TPLF kills the civilians in Macadria brutally. Thank you. Thanks so much, David. Adan's iPhone. Ato Adana. Okay, we'll come back to Ato Adana. Ato Adana yellum. Shall I try some Spanish? We will come back to that. I hope once we finish, go through the round, please. Ato Alamayo Demse. አሁን ይሰማል? የኔ ድምጽ ይሰማል? አሁን የማን ማልበል? አቶ አበበ ከበደ ይሰማል? አሁን ካሜራዎትን ያዙሩት። ኦኬ ልናገር? ካሜራው እስካሁን እርሱ አይታዩ። ካሜራዎትን ወደ እርሱ ያርጉ። የሱ ፊት አያሳይ። ኦኬ እንዴት ነው እሱ ነገር? ምን ለነገሩ እኮ አዲስ ሆኜ ነው የተቸገርኩት። አሃ ኦኬ አሁን መጥቷል? አልመጣም። አሁን ሞክሩት። ያ ኦኬ አሁን የመጣ ይመስለኛል። ፍሎሩ ነው የሚታየው እስካሁን። ፍሎሩ ነው የሚታየው ወይ ደግሞ የሆነ ጽሁፍ ናቸው የሚታየው። ምንጣፍ ነው የሚታየው። ወደ ራሴ እንዴት ነው ማዞረው? እምቢ አለኝ። አንድ ሰው ይላካል እንጂ ለመለፋልኩ ደርሶ አቶ አበበ ከበደ ጊዜ እንዳናጠፋ እኔ ልቀጥል። በቃ ጌታቸው ነኝ። just for info ምናልባት ኦኬ። አቶ ጌታቸው ቅድም ያነበው መስሎኝ አላነበብኩም ላይ አልወጥቼ ነበር እንደውም። እሺ አቶ ጌታቸው ይቀጥሉ። So my name is ጌታቸው ታፈሰ from Frankfurt, Germany. So for information ከ18 ነው የምጀምረው።
Stop damage Ethiopian image based on disinformation and fake news. Stop damage Ethiopian image that causes women and youth lose their jobs. Stop unnecessary pressure on Ethiopian government. Don't try to bring back a non-existence party TPLF junta. Does not work. We condemn TPLF who destroyed all telecommunication, internet, electricity, water, airport, banks, and other infrastructure in Tigray. Thank you. Thanks so much, Ato Getachew. You're welcome. Okay. አቶ አበበ ከበደ ይሞክራሉ እንደገና? ዌል በድምጼ ልሞክራ እንግዲህ ካሜራውን እንፈልጋለን። ቆይ እንመለሳለን እርሶ ጋር። አቶ አለማየሁ ደምሴ any of you ready yet? Okay. Okay. እንዳልክ ሰላም አቶ እንዳልክ መኩሪያ ኦኬ እኔ እንዳለ መኩሪያ እባላለሁ sorry እንዳለ መኩሪያ I beg your pardon. Yeah, my name is Ndala Mokria. I'm living in Germany and Nuremberg, and yeah, stop interfering in Ethiopian internal affairs. Stop Ethiopia, support Ethiopian as it is the pillar for peace and stability on the Horn of Africa. Stop unnecessary pressure on Ethiopian government. Stop damaging Ethiopian image based on disinformation and fake news. Tigray people are Ethiopians. We support them. Tigray, TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. USA, UN, EU, stop pressuring on Ethiopia based on fake information and disinformation. Thank you very much. Thank you, Ato Ndala. Okay, እስቲ አሁን የኔን እንትን ኦን አድርገው እስቲ የኔን ቪዲዮ የወንድማችን ንግግር ትንሽ እንትን ሳንሱር ይደረግ ፕሊዝ። ኦኬ እንመጣበት። ምክንያቱም ኤፍሲኬ የሚል ቃል ስለተጠቀመ ፋክ ችግር የለውም። Thank you. ያ እንደገና ይገባው ችግር የለውም። እንትን እንላለን። ኢንጂነር በላይ Thank you very much. Thank you for the course the concern እንቀጥልና ኤዲት ይደረጋል ገና። እኔ መቀጠል እችላለሁ? አቶ ጌታ አሁን መጣው መሰለኝ። ጌታነህ አሁን ተስተካክሏል መሰለኝ። ይሰማል ድምጼ? ይሰማል ይታያሉማ። Okay. Hello, okay. What I wanted to say is American, the United States, Europe, and the United Nations has to stop their double standard on human rights abuse, because when they are very interested in Tigray, they said nothing about my cadre. And also during the TPLF regime's time, they said nothing about Irecha massacre. They said nothing about conflicts between the Ogaden region and the Oromia region, in which 2 million people were destabilized. And now we ask the United States, European Union, and the UN to stop their double standard on human rights abuse. And we ask the United Nations, European Union, and the UN, the United Nations, to stop, to push very hard against Ethiopia, because Ethiopia is doing to rehabilitate the problems, to solve the problems in Tigray by itself. And nobody is more concerned about Ethiopian problem more than Ethiopians.
This is what they have to understand. And if they are very, very interested to help us, they have to assist Ethiopian. Sorry? Yeah, we ask them, we request to help the Ethiopian government on its effort to rehabilitate the problems, the citizens in Tigray and other regions like Benishangul Gumuz. They say nothing about that. They say nothing about my cadre. So we ask them to stop their medias to propagate against Ethiopian efforts, which is the true effort to bring about peace in the country. Thank you. Thank you so much, Ato Abebe Kebede. Thank you. ቀጥሎ አቶ ይግዛው እንየው። እሺ አመሰግናለሁ። እስቲ ቆይ ስክሪን ላይ ላውጣው ይሄንን። ኦኬ ይሰማል? ይሰማል። ኦኬ ከአንድ ቁጥር ጀምሬ ላለሁ። 1. USA, UN, and the EU stop pressurizing Ethiopia based on false information and disinformation. Supports the Ethiopian government to rebuild Tigray region and well address humanitarian needs instead of pressure. Stop fabricated news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. Ethiopia is pillar of peace and stability in the Horn of Africa and beyond. Stop pressures on Ethiopia. By pressurizing Ethiopia, please do not push too far against your own interest. Ethiopia and the Horn need peace. Thank you very much. Thank you, Ato Yigzao. Thank you. ቀጥሎ አቶ ታፈሰ በቀለ። My name is Engineer Tafese Bekele from Germany, Cologne. USA, UN, and the EU stop pressuring Ethiopia based on false information and disinformation. Support the Ethiopian government to rebuild Tigray region, and well address humanitarian needs instead of pressure. Stop fabricated news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. Ethiopia is a pillar of peace and stability in the Horn of Africa and beyond. Stop pressure on Ethiopia. By pressuring Ethiopia, please do not push too far against your own interests. Ethiopia and the Horn need peace. Tigray people are Ethiopians. We care for them. TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. All atrocities, ethnic and religious conflicts in Ethiopia were planned, implemented, and supported by TPLF. TPLF started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force and robbing the military weapons. TPLF destroyed all infrastructure in Tigray region. We support Ethiopian government efforts to rebuild Tigray. TPLF killed the civilians in Makada in brutality. TPLF
TPLF junta should be condemned and be brought to justice for its crimes committed in the last 30 years. Ethiopian government allowed unfettered access for journalists, humanitarian assistance, and investigation of human rights abuse. Now, UN and EU action is missing. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, Ato Tafasa Bekele, thank you. Abdisa? Abdisa? ይሰማለሁ? ትሰማለህ? አብዲሳ ግን አትታይም። ታያለህ። ኦልሬዲ ኦን ነው። አናይህም። የምናየው አቶ ጌታነህን ነው። ኦኬ ኦልሬዲ ኦን ነው። ስክሪኔ ቪዲዮ ኦን ነው ያሳየኛል። ያ ስክሪንስ ኦን ከሆነ ልናይ እንችላለን። ራሱ እንትን ዲቴክት ያደርጋል ነበረ። አናይክም፣ እያየንክ አይደለም። ኦኬ አጥቼ ኦን ላድርገው እንግዲህ አሁን የዙሙን ካሜራ ኦን አድርጉት። ኦን ነው። ስክሪኔ ራሴን አያለሁ። አሁን ትታያለህ። ኦኬ ኦኬ ድምጼ ይሰማል? ይሰማል። ኦኬ Abdisa, I'm from Berlin. Stop damaging Ethiopia's image based on disinformation and fake news. Stop unnecessary pressure on Ethiopian government. Do not try to bring back the non-existing party TPLF junta. It doesn't work. We condemn TPLF who destroyed all telecommunication, internet, electricity, water, airport, banks, and other infrastructure in Tigray. TPLF remains are creating obstacles and ambushing information aid in Tigray. Thank you very much. Thank you, Abdita. Thank you so much. So Alex Sonnet. Okay. Oh, okay. Sorry. No, that's fine. That's genuine. That's good. Okay. ምክንያቱም ወጥቶ ሰዎች ሲገቡ አይ ቲንክ አቶ ጌታነህ ቢ ተናግሯል መሰለኝ ቅድም። አልተናገርኩም። እንዴ ነኝ አወጣኝ። ጌታነህ በቀለ ዶክተር ጌታነህ በቀለ ከበርሊን ነኝ። ኦኬ ይሰማል። ኦኬ ያ ኦኬ እኔ ከመጀመሪያው ጀምሬ እላለሁ USA, UN and EU stop preserving Ethiopian based on false information or disinformation. Support the Ethiopian government to rebuild Tigray region and address well humanitarian needs instead of pressure. Stop fabricated news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. Ethiopia is the pillar of peace and stability in the Horn of Africa and behind. Stop pressures on Ethiopia. Tigray people are Ethiopians. We care for them. TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. All atrocities, ethnic and religious conflicts in Ethiopia were planned, okay, and supported by TPLF. Trying to save remnants of TPLF is supporting terrorism and killings. TPLF destroyed all infrastructure in Tigray region. TPLF started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force and robbing the military weapons. We support Ethiopian government effort to rebuild Tigray. ይበቃል መሰለኝ። እሺ አቶ ኢንጂነር ጌታነህ ታንክ ዩ።
Okay. ምንድን የምናደርገው አሁን ደግሞ ከስር እንጀምርና ዘነበ ወርቅ ሴቶች የሉም የሚታዩ ሴቶች ቢኖሩና ጆይን ገቡ ማለት ታውቃቸው ሰዎች ካሉ አይ ዶንት ኖ ጥላውን የሚል ማየው አለ ጥላውን ሴት ነው ወንድ ነው ጥላውን አይ ስሙ ጥላውን ይላል ኦኬ ይሰማል ይሰማል ኦኬ አስቴር ባላለው ከፖላንድ ዋርስ ኦኬ ማመናረው በአጠቃላይ በዚህ ግሩፕ ውስጥ ባሉት ውስጥ በሙሉ እስማማለሁ በእንትን ባሉት ሬዲ ስላለው ተቋረጠ ወድራፍቴር ተቋረጠ ኦኬ ዘነበ ወርቅ ዘነበ ወርቅ ኦኬ ዛራ አቤት አለው እኔ ትንሽ እንደመፈክር ትናንት በሱዲንኛ የጻፍኩት አለችኝና ላንብባት ወይስ እንዴት ይሻላችኋል ይቻላል ዛራ ስራጅ ከሱዲን ነው ትናንት ትንሽ ተጨቃጨቅ የነበርኩት ነው USA or EU stop supporting TPLF terrorists for all Ethiopians be faulting TPLF are junta corrupted of attack menskelig hate och dom respect dom humanity and man människor. Ni tänker på igen någon som under 2016 Ercha festival Urgi Ethiopian people ይሄ 13ኛ ቁጥር ላይ ካለው ጋር ይጣጣማል ትንሽ 13 ቁጥር ላይ በእንግሊዘኛ አምስት ላይ ካለው ጋር ትንሽ ይመሳሰላል ትናንትና በፌስቡክ ስንጻጻፍ ነበር ከሆኑም ሰዎች ጋር ኦኬ ጥሩ ታንክ ዩ ተመልሳለች መሰለኝ ተሸ ጥሩ የሚሆነው ምን መሰለህ ሚውት ይደረጉ ሁሉም ሰዎች እና የሚናገሩት ብቻ ሰዎች ብቻ ይከፈቱ ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች እየተናገሩ ያሉ ሌሎች ሰዎች ማይክራቸውን ኦን ሲያደርጉ ቪዲዮ ላይ ይመጣሉ ሁሉንም ሰው ሚውት አድርግና we'll just allow the people to read to be unmute ይቅርታ የኔ ተቋቋት አጋጣሚ ኢንተርኔት ችግር ነበር ተቋረጠ ኦኬ ቀጥ ያለሽ ቆይ I think it is unmute okay with Raster መቀጠል ይችላሉ now yeah so anyway እንደተናገርኩት America please stop supporting TPLF group they are a terrorist for me like such as a Nazi and Boko Haram and Al-Shabaab, something like that. They are really killer terrorists. They genocide Ethiopians peoples. They divided us like different ethnic groups. So please stop supporting TPLF group. So for 27 years, they did a lot of horrible things. Anyway, my English is not really good and I'm not ready. But please stop supporting TPLF America. This is for America. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. That is passionate. Thank you. Okay. ደሪ ምናልባት አሁን ጆይን ያረጉን ካሉ ፋይሉ አሁን እያነበብን ያለነው ስሎጋን ፋይል ያልደረሳቸው ካሉ ቻት እንትን ላይ ቻት ሩሙ ላይ እንደሚያገኙ እንዳለ ለመጠቆም ነው እሺ ኦኬ እርግጠኛ ነኝ ሰምታችኋል የሚነበበው ዶክመንት ቻት ላይ አለ ኦኬ
Sorry. ዘነበ ወርቅ የለም። ኦኬ ትንሻው መርሻ ወልዱ አቶ ይግዛው እንየው ተናግራል እርግጠኛ ነኝ። አዎ የውብዳር 592808 የውብዳር ኦኬ ራሱን አንሚት ያርጉ ወይዘሮ ይውብዳር። ኦኬ ወይዘሮ ይውብዳር አንሚት አድርገዋል ራሳቸውን። ኦኬ ኦኬ እሺ እጅ ወጥቷል። አቶ ሰይድ እጅ አውጥቷል መሰለኝ። አዎ ጤና ይስጥልኝ። ቆይቼ ነው የገባሁ፣ ይቅርታ። ዶክመንቱ ቻት ላይ አለ የተባለው ለይቶ ለገቡት የሚታይ አይመስለኝም። መጀመሪያ ለነበሩት ፓርቲሲፓንት ላይ ብቻ ነው የሚታየው ቻት ላይ። ሌት ካመርስ may have not possibility to see the document. Yeah. Okay, we can upload it again. That's no problem. Okay, thank you. We can upload it again. Here we go. It's unloaded now. Sorry, uploaded now. Okay, so እስኪያዩ ድረስ ኢንጂነር በላይነህ እጆን አውጥተዋል ነው ወይስ የቅድሙ ነው? አይ ቅድሙ መሰለኝ፣ የቅድሙ ነው። ኦኬ 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 የሚቀድሙ ነው። ራይት ኦኬ እና በጀርመንኛ ልናገር ፈልጌ ነው። ሶሪ ይሰማቸዋል? አዎ ይሰማል። ሰዎች ያልደረሳቸው ይድረሳቸውና ከዛ እኔ በጀርመንኛ እናገራለሁ ማለት ነው። ኦኬ ጉድ ኦኬ እሺ ጥላሁን ሲሳይ ቴንክ ዩ you're welcome ጥላሁን ሲሳይ ራስዎን አንሚዩት ያርጉ። አቶ ጥላሁን ኦኬ አቶ ጥላሁን የሉም። አቶ ተሾመ ዋሚ ተሾመ ዋሚ የሉም። ኦኬ ደሬ አለኩም ምናልባት ኦኬ እድሉን እንስጣቸውና አሁን መናገር የሚፈልጉ ካሉ ይናገሩ። አሁን እየጠራናቸውም we are here እንግዲህ ዴሞንስትሬት ለማድረግ ነው ያለነውና ፕሊዝ ቪዲዮቻችሁን ከፍታችሁ አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት መተባበር አለብንና እየተባበረን እንትን እንበል። ድሬም ደከመ የስም እየጠራ ወይ እንደዛ ይቀጥላል። እናንተ ደግሞ ኮኦፐሬት በማድረግ ኮኦፐሬት እንድታደርጉን እንጠይቃችኋለን። ምንም ችግር የለውም። እንትን ነው ያለውን ዶክመንት ማንበብ ነው። ባላችሁበትም ሀገር ቋንቋ መናገር ይቻላል። እንትን ካለ ደግሞ ይግድ አይደለም በአማርኛ ቀጥታ እንትን በሉት። ምናልባት በሰብታይትልም ልናደርገው እንችላለን። ዋናው መልእክታችንን ማስተላለፍ ነው። ዋናው ሊፈርሙ ያሉትን ሊወስኑ ያሉትን ውሳኔያቸውን የሚያስቆም ድምጽ ማሰማት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የራሷ የቻለ መንግስት አላት። በአገሯ ውስጥ ያለውን አንድ ክልል ማስተዳደር ትችላለች። ስለዚህ በዛ ጣልቃ የማንም እጅ አያስፈልግም። ይሄንን እንግዲህ በተሰጠው ዶክመንት ላይ ከራሳችንም በምንችለው ቋንቋ በእንግሊዘኛ እኛ ፕሪፔር ያደረግነው አለ። ባለንበት የአውሮፓ ሀገር ቋንቋ ቢሆን ደግሞ እሱም ተጨማሪ በጣም ጥሩ ነው። ወይ በዚሁ ኮኦፐሬት የምታደርጉን ከሆነ አቶ ደረጀ መቀጠል ይችላል። ኦኬ እየጠራው ልቀጥል እንደቀድሙ ኤስ ያ ኮኦፐሬቲቭ እንሞክርና ይሆነ ያልተናገረ ሰው ወጥቶ መናገር ቢጀምር ይቀላል። ተናገርኩም የሚል ሰው ቮለንተሪሊ ራሱን አንሚዩት አድርጎ ቢጀምር ግን እየተደማመጠ ሶስት ሰው ኦኬ ሶስት ይጃለ ሲሳይ አንድ እጃንስቷል። ሲሳይ ራስን አንሚዩት አድርገ አቶ ሲሳይ
Yeah. Isamal? Isamala. Okay. Thank you very much. My name is Sisai. I'm Ethiopian living in Germany. I would like to message to everyone concerned here. TPLF started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force and robbing the military weapon. We support Ethiopian government effort to rebuild Tigray. It's Ethiopia's right to protect the country from destruction and keep the constitutional law and order. Stop interfering in Ethiopia's internal affairs. Thank you. Thank you so much, Ato Sisai. አቶ ጌታቸው ታፈሰ እጃውታል። አቶ ጌታቸው አንብበዋል፣ ግን እጃቸውን አውጥተዋል። ግርማ ኬልቦሮ ኦኬ፣ ራስዎን አንሚዩት ያድርጉ አቶ ግርማ። Okay, my name is Girma Kalboro from Bonn, Germany. USA, UN, and EU stop pressurizing Ethiopia based on false information and misinformation. Support the Ethiopian government to rebuild Tigray region and well address humanitarian needs instead of pressure. Stop fabricated news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. With its 110 million population, Ethiopia is a pillar of peace and stability in the Horn of Africa and beyond. Stop pressures on Ethiopia. Pending Ethiopia's support will aggravate and worsen the humanitarian and peace situations in Tigray region, Ethiopia, and beyond. Stop damaging Ethiopia's image based on disinformation and fake news. Stop damaging Ethiopia's image that causes women and youth to lose their jobs. Stop unnecessary pressure on Ethiopia's government. Thank you. Thank you, Ato Girma. Okay, thank you. ፈቃደኛ አለ ወጥቶ የሚናገር ከሌለ ነፂ የሚባል ሰው አለ። አቶ ነፂ ምናልባት አቶ ሰይድ ቪዲዮን ኦን አድርገው ምናልባት እሳቸው ከቼክም ስለሆኑ ቼክኛ ትንሽ እንትን ቢሉን ጥሩ ነበር። ኦኬ አቶ ሰይድ my video is not working, sorry. Okay. 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 Okay, the aim is like reading one of those chats on one of the points from the chat, isn't it? No, the aim is actually, yes, reading, and plus we need actually the videos. This is okay, videos, but you know, is it, should I generate or prepare my idea or just reading the document? Just that is a demo. So depending that you can generate your idea. And also okay, this is I'm sorry, I'm not prepared because I should have you can read this that document with. You can read that directly. You can read. Okay, then pass me by this time. Thank you. Okay. Like the Olaf. Good. Okay, መቀጠል ኦኬ አቶ ተሾመ ዋሚ አሉ? ኦኬ አንድ ሌላ ስም ነፂ አሉ። አቶ ነፂ ወይ ወይዘሮ ነፂ ጣታቸውን አውጥተዋል። አክቹዋሊ
ራሱን አንሚት ያርጉ ወይዘሮ ነፂ ኦኬ ይሰማል ይሰማል ቪዲዮ ግን ኦን አይደለም አይታዩም አሁን ቪዲዮ ኦን ነው ስቲል አይታዩም እርሶ ኦኬ ይታየኛል እንዴ ራሴን አያዋለሁ እንደገና ኦን ላድርገው የዙሙን ቪዲዮ ከፈቱትና ከፍተውታል ከፍቼዋለሁ ይታያል አሁን ይታያል አሁን ወደ ካሜራው በጣም ቀርበዋል መሰለኝ ወደ ካሜራው በጣም ቀርበዋል that's better ኦኬ ነፃነት ይባላል ከጀርመን ፍራንክፈርት አንድ ሁለቱም በጀርመንኛ ትራንስሌት ለማድረግ ሞክሬያለሁኝ በተረፈ ያራስን ያለውን TPLF started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force and robbing the military weapon, which is confirmed by TPLF. They are a terrorist group. Stop supporting TPLF. Tigray people are Ethiopians. We care for them. USA, UN, and AU stop pressuring Ethiopian based on false information and disinformation. Ethiopians deserve peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopian. The world be brought and the junta should be condemned and brought to justice for its crimes. Stop den unnötigen Druck auf die Regierung von Äthiopien. Stop das Image von Äthiopien zu schädigen. Dadurch verlieren Frauen und Jugendliche ihre Jobs. Regierung hat das Recht, das Land und verfassungsmäßige Rechte und Ordnung zu schützen. Hört auf, euch in die Angelegenheit des Landes Äthiopien einzumischen. Dankeschön. Oh, thank you so much. Thank you. ወይዘሮ ነፃነት Okay. እሺ ሉቃስ አቶ ሉቃስ አቶ ሉቃስ የለም ኦኬ ሲሳይ ሳሚ ስቲል አቶ ተሾመ ማሚ የሉም ኦኬ from the top of my galaxy video is on yeah okay አሁን ቻለው እሺ anyway መፈክር ማለት የሚቻል ከሆነ ለማለት ዝግጁ ነኝ ኦኬ ይቀጥሉ okay meine ich heiße Terefe Fekadu ich bin deutscher Staatsbürger äthiopischer Herkunft lebe in Nürnberg seit circa 30 Jahren USA UN und EU stoppt den ungerechten Druck auf Äthiopien aufgrund falscher und vorfabrizierter Informationen. Support the Ethiopian government to rebuild Tigray region and address humanitarian needs there. Stop fabricated news and negative digital media and other media campaigns against Ethiopia. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilize Ethiopia. Ethiopia is pillar of peace and stability on the Horn. Stop pressure on Ethiopia. Tigray people are Ethiopians. We care for them. Stop confusing TPLF and Tigray people. TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. TPLF destroyed all infrastructure in Tigray region. We support Ethiopian government efforts to rebuild Tigray. TPLF should be condemned for all the mess it caused. Stop damaging Ethiopia's image that causes women and youths lose their jobs. It was TPLF who destroyed all infrastructure in Tigray. Thank you.
Thank you so much, Ato Terrafa. Thank you. Going forward, I think ነገሮች ለማቅለል although I try to follow the order here ሰዎች ሲገቡና ሲወጡ ኦርደሩ እየተበላሸ ነውና ስማችሁ በኤ የሚጀምር ሁላችሁም ብላችኋል። ስሙ በኤ የሚጀምር ያላለ ሰው ስማችሁ በኤ የሚጀምር ያላላችሁ ሰዎች አበበ ገለቱ እጅ አውጥቷል። አበበ ከበደ አበበ ገለቱ እርግጠኛ ነኝ አቶ አበበ ገለቱ ተናግረዋል ቅድም። አበበ ከበደም ተናግረዋል። አቶ አበበ ገለቱ መናገር ይችላሉ ከፈለጉ የሚናገሩት ነገር ካለ። actually ኢንጂነር አበበ ገለቱ ነው ነው ዶክተር። ኦኬ አንሚዩት አድርገው መጀመር ይችላሉ። እጅ አንስተዋል። ራስዎን አንሚዩት አድርገው መናገር ይችላሉ ዶክተር። በጣም ይቅርታ ይሰማል? አዎ ይሰማል። አውዲዮ ይሰማል። ይሰማል። አውዲዮ በጣም ይቅርታ። ይሰማል። ኢንተረፕት ባትሪ አልቆብኝ ነው። በጣም ይቅርታ። So my name is Ababa Galetu. I've been here in Germany for the last 26 years. I'm a German citizen of Ethiopian origin. I've been contributing to EU as a citizen of EU for the last several years, and I 100% support the move behind the Ethiopian government, what it has been doing for the last 2 years. This is an enormous achievement, trying to just drag the country out of a lot of political problems. So therefore, the previous government for the last 27 years, it has tried to divide the country into several ethnic groups for its own military, political, and ethnic dominance. So it has been using this political system for its own gain to just to promote its own cause. So therefore, I say destabilizing Ethiopia with more than 100 million people will have a domino effect in the Horn of Africa and beyond. And I definitely say that support Ethiopia as it's the pillar of peace and stability in the Horn of Africa. And if any serious meaning government in Europe should really think of pending support and putting unnecessary pressure on Ethiopian government, and this will hinder its activities in humanitarian assistance and limit its effort in stabilizing the country, because the country is now in a very serious situation. So we have already lots and lots of problems, and the government is trying to address this for the last 2 years. So therefore, humanitarian assistance and limiting support will further destabilize the country. So this will not really help the cause of the region itself, and even it will be a double standard with respect to what EU and US has been talking for the last, lecturing us for the last several years. So putting pressure on Ethiopia and pending support will weaken Ethiopia's activity and will cause the Horn to be the hotspot for terrorism. As we know, terrorists are really still active in the Horn of Africa, and now with the pretext of trying to help the Tigrayan people. Now EU and the US are trying to support actually TPLF itself, and also countries which are really just trying to dominate our country. And this country has been suffering for the last several years through for different reasons. So therefore, I 100% against what the UN Security Council is trying to bring against Ethiopia. And it will never support the cause of Ethiopia if they just decide for the inclusion of TPLF in the future Ethiopian government. So this will be devastating, and nobody is going to accept this. So saying this, I just say thank you very much. Thank you so much, Dr. Abebe. Thank you.
ሌላ የወጣ እጅ አለ ኦኬ አበበ ከበደ እጅ አውጥተዋል አቶ አበበ ከበደ ራስዎን አንሚት ያርጉ እጅ አውጥቶ ከሆነ ከዚያ አንሚት ነው ይሰማል ድምጼ ይሰማል ኦኬ ቅድም ተናግሬያለሁ እኔ አሁን በአማርኛ የራሴን አይዲያ ነው መስጠት የፈለኩት ጊዜ ካላችሁ ማለት ይቅርታ ግን 20 ሰዓት እንጨርሳለን ብለን ወደ 21 እየገባን ነውና ያዝናትን ነገር ከቨር አድርገን ሰዓት እንትን ሲለን እንመለስ ማቋረጥ አይደለም ግን ምንም ችግር የለም no problem thank you for your understanding okay right so በኤ የሚጀምር ስማችሁ ያልተናገራችሁ ሰዎች ከሌላችሁ we'll move on to B በቢ ስማችሁ የሚጀምር ሁለት ሰዎች ይታኛል በላይ ተሰማና በላይነህ ጂተት I think the engineer በላይነህ ጂተት ተናግረዋል በላይ ተሰማ I'm not sure about አቶ በላይ ተሰማ okay የተናገሩ አልመሰለኝም አቶ በላይ ተሰማ አልተናገሩም ራስዎን አንሚት አድርገው ይናገሩ ይሰማል ተናግሬያለሁ ከአንብቤያለሁ oh okay I beg your pardon okay ይቅርታ እኔ በጀርመንኛ ነው የጠየቅኩት ቅድም በእንግሊዘኛ ነበር ገብቶኛል አንዴ እንጨርስና እንመጣለን ዋው እሺ ኦኬ በቢ በኩል ማንም ሰው የለም ማለት ነውና በሲ የሚጀምር የለም በዲ አቶ ዳዊት ወርቁና አቶ ደምሴ ከበደ እርግጠኛ ነኝ ተናግረዋል እነዚህ ሁለት ሰዎች ኦኬ ካልተናገራችሁ እጃችሁን አውጡና ተናገሩ ኦኬ ተናገሩ ዳዊት ወርቁ I don't know anyways ከበደ ደምሴ ስማቸው ተቀያይሮ ነው ተናግረዋል ኦኬ ኤርሚያስ ሹር አይደለሁም ዳዊት ወርቁ ሹር አይደለሁም ዳዊት ወርቁ አልተናገሩም አቶ ዳዊት ወርቁ ኦኬ ይሰማል ሄሎ እንግዲህ ብዙዎቹ በእንግሊዘኛ ስለተናገሩ ቅድም የተባለው አይዲያ ጥሩ ይመስለኛል በተለያየ ቋንቋ ብንናገር የተሻለ ይመስለኛል እና እኔ ደግሞ ከፖላንድ ነኝ ዳዊት ወርቁ ባላለው በፖላንድኛ ቋንቋ ብናገር ጥሩ ይመስለኛል great Arion ja proszę TPLF jest grupą terrorystyczną proszę nie pomagać im przestaniecie im pomagać TPLF jest przez 27 lat rządząc Etiopię wiele szkód narobił a potem przez ostatnie 2 lata na każdym kątku Etiopii tyle ludzi zabił, tyle ludzi skrzywdził. Wojna w tym momencie też zaczęli oni, atakując armię, a więc proszę nie atakować polski rząd, pomagać budować, odbudować tego regionu Tygraj, który jest niszczony przez te grupy terrorystyczne TPLF. Dziękuję. Thank you. Thank you Ato David. Thank you. Okay, thanks so much. Thank you. Elena. Okay. Ermias. Ato Ermias. ራስዎን አንሚት ያርጉ አቶ ኤርሚያስ ሄሎ የሉም ማለት ነው ኦኬ ሙቪንግ ኦን ፌበን ኤልያስ ወይዘሮ ፌበን ኤልያስ ወጥተው ነበር ገብተዋል አሁን ነው የገቡት ራስዎን አንሚት ያርጉ ወይዘሮ ፌበን ኦኬ ያ ሰላም እሺ አሁን ከሌላ ስብሰባ ስለተመለስኩኝ እየከፈትኩት ነው
እንተዋወቃለን አለ ወይዘሮ ፌቨን? አዎ ወይዘሪት ነኝ በነገራችን ላይ። ኮንቴንት ቲም አይደል? ይቅርታ? ኮንቴንት ቲም? አዎ ኮንቴንት ቲም ነኝ። አዎ ልክ ነው። እሺ ከቁጥር 8 ልጀምር። እስካሁን ሁሉም ተነበው ከሆነም ያው መደጋገም እንዳይሆን። Yeah, carry on. Okay. TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. All atrocities, ethnic and religious conflicts in Ethiopia were planned, implemented, and supported by TPLF. Trying to save remnants of TPLF is supporting terrorism and killing. TPLF started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force and robbing the military weapons. TPLF destroyed all infrastructure in Tigray region. We support Ethiopian government's efforts to rebuild Tigray. TPLF killed the civilians in Maikadra in brutality. TPLF junta should be condemned and be brought to justice for its crimes. Ethiopian government allowed unfettered access for journalists, humanitarian assistance, and investigation of human rights abuse. Now UN and EU action is missing. Pending Ethiopia's support will aggravate and worsen the humanitarian and peace situation in Tigray region, Ethiopia, and beyond. Stop damaging Ethiopia's image based on disinformation and fake news. Stop damaging Ethiopia's image based on disinformation and fake news. Stop damaging Ethiopia's image that causes women and youth to lose their jobs. Stop unnecessary pressure on Ethiopian government and Ethiopians. Thank you. Thank you so much, Faven. Thank you. Okay. Good. አቶ ጌታቸው ታፈሰ ወደ ጂ ሙቭ እያደረግን ነው። ኤፍ ሌላ የለም። አቶ ጌታቸው ታፈሰ ተናግረዋል። አቶ ግርማ ከልቦሮ ተናግረዋል። ሙቪንግ ኦን ኦኬ ሳይዲኮፕ strange name SAIDEKOPP Saidekop? Yeah. Hello? Can you hear me? Yeah, we could hear you. Okay. Okay. አንድ ጊዜ ባካችሁን እንትን ቪዲዮን ኦን ባላደርገው ደስ ይለኛል for my own personal reason ግን እንትኑን አሁን ነው ጆይን ያረኳችሁ ስለዚህ I was a bit confused I wasn't sure ምን ማድረግ እንዳለብን so አዘጋጅቻለሁ quick ለማንበብ እችላለሁ እሱን or I can just submit the script እና ሌላ ሰው ማንበብ ከቻለ እንደዛ ቢሆን ይሻላል እንግዲህ okay thank you so I'm in yeah it's not in a good situation so I don't want to be in video on marag le privacy you know okay so can I just read it Actually, just go ahead and read it. Read it, okay. Or I can submit the writing. Not lela so manbab kachale. Volunteer karaga. Please do both. Please do both. We can do both. Okay. Yeah. I was trying to chat ላረጋችሁ ነበር ግን chat እንትኑ ተዘግቷል ለዚህ ነው. Okay, perfect. I just had a did I just assume Are you still there? Yeah. Oh, sorry. And disappear again. Okay. Okay. So here it is. Okay. Okay. So perhaps I was going to write a message for someone. Okay. So I put do no harm title for it. So by interfering within a nation that have been able to solve their own problem for many years, your action will bring further destabilization of 110 million people and its neighbors, its neighborhood, and its neighboring countries. Ethiopia
people are not against Tigrayans, but against terrorist groups called TPLF, which has harmed atrocity for the past 27 years. Okay, why are you against the fair, just, full, and progressive leadership of our country? Why didn't you interfere all this time when the Ethiopian people were suffering for the past 27 years? I mean, it's just in a question form, but the terrorist TPLF has controlled the Ethiopian telecommunication system, yet claims to be denied of power. Please check your facts. So I think this is all it came in mind for now. Okay. You can actually type a message as well on the chat. Oh, you did? Okay. You can. Now you can. I could. Okay. So I can just post this. So if you approve it, then you can submit it. Is that how it works? Or no? Now you just post it on the chat. Okay. And somebody else will read that again with the video on. Okay. Okay. Perfect. Okay. Let's do that. Very well. Where's my, oh, here. Sorry, just taking a minute longer. Okay, here, that's okay. Okay, just give me a second. I'm trying to see the screen. It's switching back and forth. Oh, perfect. Yeah. Okay. So we were Pami. No, actually, sorry. Before that, አቶ ከበደ በየነ ተናግረዋል እርግጠኛ ነኝ I think my note says አቶ ከበደ በየነ ተናግረዋል ካልተናገሩ አቶ ከበደ በየነ መናገር ይችላሉ Okay. አቶ ዳዊት ወርቁ Yes. Okay, it's my fault again. No. Yeah, well, እንመጣለን ወደ ኋላ Okay. Okay, ታፈሰ በቀለ አቶ ታፈሰ በቀለ I think ተናግረዋል መሰለኝ I just want to be sure ታፈሰ በቀለ ተናግረዋል Okay, moving on ዶክተር ታረቀኝ ተናግረዋል ተረፈ ፍቃዱ ተናግረዋል እርግጠኛ ነኝ ተረፈ ፍቃዱ yes so አቶ ተሾመ ዋሚ እስካሁን አልተናገሩም አቶ ተሾመ ዋሚ ቪዲዮቸውም እንትንም አንሚዩት ነው ሚዩት ነው ራስዎን አንሚዩት ያርጉና ይናገሩ አቶ ተሾመ ዋሚ Okay, አቶ ተሾመ ዋሚ we don't have a success there አቶ ጥበቡ ተፈታ ተናግረዋል እርግጠኛ ነኝ ጥላሁን is with ሪት አበባ ተናግረዋል right ጥላሁን ሲሳይ I think this number ይሄ ነምበር አልተናገረም በቁጥር የተራከው እርግጠኛ አይደለሁም well ተናግሬያለሁ አልተናገርኩም ማለት እኮ ይችላል አቶ ጥላሁን ሲሳይ No, okay. ይግዛው እንየው ተናግረዋል እርግጠኛ ነኝ አቶ ይግዛው እንየው ተናግረዋል ተናግረዋል ሳራ ወይዘሮ ሳራ ተናግረዋል እና ተፈታ ጥበቡ ተናግረዋል so effectively የቀረ ሰው የለም ያልተናገረ ሰው አቶ ተሻለ አልተናገርክም እና ከዛ በኋላ I think it will be ሰዎች መድገም ከፈለጉ መድገም ይችላል አቶ ጥላሁን ሲሳይ ሊናገሩ ነው አሁን እንትኑን ለመክፈት ትንሽ ተቸግሬ ነበር ኦኬ ድምፁን ለመክፈት ለዚህ ነው ሊናገሩ እንግዲህ በጀርመንኛ ብዙ ያልተናገረ ስላለ በጀርመንኛ ተናገር መጥፎ አይሆንም ነው ይናገሩ ኦኬ መፈቱ the same topic ላይ መሆን አለበት ብቻ ያ ነው ያ
Mein Name ist Talaun Sisai. Ich wohne in der Nähe Frankfurt, wohne auch über 25 Jahre in Deutschland. USA, UNO und EU hören Sie auf, Äthiopien unter Druck zu setzen, falsche Informationen und Disinformationen. Unterstützen Sie die äthiopische Regierung beim Wiederaufbau von der Tigray-Region und stattdessen gut auf humanitären Bedürfnisse angehen von Druck. Stoppen Sie fabrizierte Nachrichten und negative digitale Medien und andere Medienkampagnen gegen Äthiopien. Äthiopien verdient Frieden und Stabilität. Hör auf zu unterstützen derjenigen, die Äthiopien destabilisieren. Äthiopien ist eine Säule des Friedens und der Stabilität im Horn of Afrika. Und darüber hinaus stoppt Druck auf Äthiopien. Wenn Sie Äthiopien unter Druck zu setzen, drucken Sie bitte nicht so weit gegen eigenen Interesse. Äthiopien und das Horn brauchen Frieden. Tigray-Leute sind Äthiopier. Wir kümmern uns um sie. TPLF ist eine terroristische Gruppe. Stoppen Sie die Unterstützung von TPLF. Dankeschön. Oh, thank you so much, Ato Talaun Sisai. Thank you. አልተናገርኩም የሚል ሰው እጁን ያወጣ። እንግዲህ I think everybody as far as I'm concerned had the chance except አቶ ተሾመ ዋሚ አልተናገርኩም የሚል ሰው ካለ እጁን ያወጣ። ከዛ እኔ ለማለት ነው እና አቶ ተሾመ ተሻለ በልና ከዛ በኋላ ተሾመ ዋሚ ይሰማል? yes ዋሚ አይታዩም ግን አውሩ ይናገሩ ይመጣል አጠፉት ቆይ ለማስተካከል ሞክራለሁ ይጋ ይታያሉ በጣም ጥሩ ለነገሩ አርፍጄ ነው የመጣሁት እና በጣም ይቅርታ ያው ምኖረው ካስል አካባቢ ነው እና ያው ሁኔታውን እንኳን እንዴት እንደሚቀጥል አላወኩም ነገር ግን እንደገባኝ ከሆነ ያለውን እዚህ የላካችሁትን እንትን ወይም በእንግሊዘኛ ወይም እንዳለ ወይም ደግሞ በሌላም ቋንቋ ደግሞ መናገር ይመስለኛል እና በተቻለ መጠን አንዳንድ ነገሮችን በዶች ለመናገር ሞክራለሁ እና hören Sie dann bitte auf und in äthiopischen innere Angelegenheiten einzumischen. Eine destabilisierende Äthiopien mit mehr als 110 Millionen Menschen wird eine Dominoeffekt in Ostafrika haben. Deshalb diese müssen Sie dann in Gedanken nehmen und bitte unterstützen Sie Äthiopien als eine Säule für Frieden und Stabilität in Ostafrika. Dankeschön. Okay, እናመሰግናለን። ምንም አይደለም። ትቀጥል ተሽ እሺ እኔ ከአንድ ጀምሮ የተወሰነው ላንብብ USA UN and EU stop pressuring Ethiopia based on false information and disinformation support the Ethiopia government to rebuild Tigray region and well address humanitarian needs instead of pressure stop fabricated news and negative digital media and other media campaign against Ethiopia. Ethiopia deserves peace and stability. Stop supporting those who destabilizing Ethiopia. Ethiopia is a pillar of peace and stability in the Horn of Africa and beyond. Stop pressuring on Ethiopia. By pressuring Ethiopia, please do not push too far against your own interests. Ethiopia and the Horn
need peace. Tigray people are Ethiopians. We care for them. They are ours. TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. Tigray trying to save remnants, the TPLF is supporting terrorists and killing. TPLF started the war by attacking the Ethiopian National Defense Force against and robbed the military weapons. TPLF destroyed all infrastructures in Tigray. We support Ethiopian government efforts to rebuild Tigray. TPLF killed the civilians in Makadra in brutality. TPLF junta should be condemned and be brought to justice for its criminals. So, ከዚህ በመቀጠል ቪው አንድ ላይ እንተንና ምናልባት አንድ ሰው ሲል ሁላችንም ፎሎ እያደረግን በምንቀበለው ነገር ብናደርግ ኦኬ ያ ምናልባት አንተ ብትለው ብትመራው እሱን ጥሩ መልእክት የተጻፉትን አቶ ጌታነህ ነው መሰለኝ I spoke already but I have a short idea አቶ ጌታቸው ነው sorry አቶ ጌታቸው ሌላ ደግሞ አቶ ሰውነት ሜሴጅ ጽፏል እዚህ ላይ እሱን ቢነበብ ጥሩ ነው ኦኬ ወይዘሮ ሳይ ዲኮፕ እንደዚሁ መልእክት ጽፈዋል እሳቸውንም እናነባለን ብለን ቃል ገብተናልና የእሳቸውን ላንብብና እንቀጥል ከዛ በኋላ Okay. This is the message from a lady who was unable to put her video on. Do no harm by interfering within a nation that has been able to solve their own problem for many years. Your action will bring further destabilization of 110 million people and its neighboring countries. Ethiopian people are not against Tigrayans. Actually, Tigrayans are Ethiopians themselves. But against terrorist groups called TPLF, which has human atrocities for the past 27 years. Here. Why are you against the fair, gustful, and progressive leadership of our country? Why didn't you interfere all the time when the Ethiopian people were suffering for the last 27 years? Good question. The terrorist TPLF has controlled the Ethiopian telecommunication system, yet claimed to be denied of power. Please check your facts. Okay, this is the message from the lady. Thank you. Okay. ስለዚህ እንትን ያው እያሰማን ያለነው መፈክር ስለሆነ ከዛ የተመረጡ የተወሰኑትም አንተ እንትን የሚለን ማሱ ደግሞ ካንተ ቀጥሎ እየጠራ እንዲሄድ ማለት ነው እና ቪዲዮ ቪውንም ወደ አጠቃላይ እንደዚህ ይሆንና ሁላችሁም እንትን ቪዲዮ ምን ታደርገው መሰለህ ተሼ ያ እንትን አድርገው ጋለሪ ቪው አድርገውና it is gallery view. Okay, good. Okay. Yeah. And ኦዲዮአችሁን ኦን አድርጉት ማይክሮፎናችሁን ክፈቱትና ሁላችሁም አቶ ደረጀ የሚለውን እንከተለዋለን ማለት ነው Okay. I'm just going to read from bottom up. How's that? Yeah. Okay, I think መጀመሪያ አለው ኦኬ አሁን አንሚዩት ማድረግ ትችላላችሁ ሁላችሁ Okay. ያ ይቅርታ ሰራችሁ ነው እየጨረስን ነው አሁን አዎ ኦኬ የጀርመንኛውን ኦኬ የደሬ አቤት የጀርመንኛውን እናስገባ እሺ የሚናገር ሰው ካለ ያ ከጨረሳችሁ ኢንጂነር በላይ መናገር ፈልጋለሁ ከጨረሳችሁ በኋላና ቪዲዮ ከተዘጋ በኋላ እሺ dankeschön meine Damen und Herren und USA, UN und EU hören Sie auf
Äthiopien unter Druck zu setzen. Falschinformations- und Disinformations. Unterstützen Sie die äthiopische Regierung beim Wiederaufbau von Tigray-Region und stattdessen gut auf humanitäre eingehen. Vor Druck. Stoppen Sie fabrizierte News und negativ digital Medien und andere Medienkampagnen gegen Äthiopien. Äthiopien verdient Frieden und Stabilität. Höre auf zu unterstützen. Derjenige, der Äthiopien destabilisiert. Äthiopien ist Säule des Friedens und der Stabilität von Afrika und darüber hinaus stoppt Druck auf Äthiopien. Wenn Sie Äthiopien unter Druck setzen, drücken Sie bitte nicht zu weit gegen deine eigene Interesse. Äthiopien und das Horn. Äthiopien, das Horn braucht Frieden. Tigray, Leute sind Äthiopier. Wir kümmern uns um sie. TPLF ist eine Terroristgruppe. Stoppen Sie die Unterstützung von TPLF. Alle Gräueltaten entstehen und religiöse Konflikte in Äthiopien wird von TPLF geplant, implementiert und unterstützt. Der Versuch, Rest des TPLF zu speichern, wird unterstützen. Terrorismus und Mord. TPLF beginnt der Krieg mit einem Angriff auf Äthiopien. National Verteidigungskraft und Raub des Militärs. TPLF zerstört die Gesamtinfrastruktur in der Region Tigray. Wir unterstützen die Bemühungen der äthiopischen Regierung, Tigray wieder auf. TPLF hat die Zivilisten in Maikabra brutal getötet. TPLF-Junta sollte verurteilt und zu gebraucht werden. Gerechtigkeit für seine Verbrecher. Danke. Petition. Thank you so much. Thank you. It is now gallery view, and please, you all are asked to open your unmute. Okay. አቶ ተሻለ አቶ ዳዊት ወርቁ የምናገረው ነገር አለ ብሎ ነበር በሌላ ቋንቋ። yes እንደ ጥያቄማ አይነት ነው ነገሩ። እኔ ኢሪቴት የሚያደርገኝ ነገር እነሱ ወያኔዎች በከፈቱት ጦርነት እዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ብሌም ያደርጋሉ እና ያንን እንደ ጥያቄም አይነት ነው መናገር የምፈልገው በፖሊሽኛ ቋንቋ ማለት ነው። ቲቪ የከፈተ አለ ቲቪውን ዝጉት። ወይ ባክግራውንድ ኖይዝ ካለ ራሳችሁን ሚውት ማድረግ ትችላላችሁ። That's better. Okay, let's go. Okay, ይሰማል? Yeah. Okay, እናንተ በኋላ ታጋጥ እንትን ትሉታላችሁ። Okay. Chciałem zapytać. Który kraj toleruje i pozwala zabić swoich żołnierzy? Który kraj pozwala atakować swoich żołnierzy, swoich armii? W Etiopii właśnie tak się stało. Grupa terrorystyczna typ tak zwany TPLF atakował armię Etiopii
I dlatego oni zaczęli i to rząd Etiopii rząd Etiopii musiał do tego porządek robić. A więc proszę nie atakować rząd Etiopii, raczej pomagać, bo Etiopia wygra, naród Etiopii wygra, bo ma rację. Dziękuję. Thank you. Thank you so much. Thank you. ኦኬ በቃ አሁን እኔ ከኋላ ወደፊት አነባለሁ። አብረን እንበልና እንጨርስ። አቶ ተሻለ ሌላ ሀሳብ ከሌለ that's it በቃ ሁላችንም አንሚዩት እናርግና እንተባበር። እያየው ነው እንትኑን ክፈቱት። ያው እዚህ ጋር ያለ ነው ለዚሁ ዓላማ ስለሆነ ማይክሮፎን ክፈቱትና ዓላማችንን ከግብ እናድርስ። we are really በጣም ጥሩ የሆነ ነው። እሱ ደረጃ ሲናገር እንቀጥላለን ማለት ነው እኛ። ኦኬ about Ethiopia in general. Lloyd Austin is the commander-in-chief of the Pentagon, I think head of the Pentagon. Today he said, we demand the right to protect our troops after missiles strike in Iraq. Come on. Ethiopia is not doing anything different. Ethiopia is trying to protect its own army when callous people, attacked the Northern Command. Ethiopia is not any different than any other sovereign nation. They have to protect and, make sure they uphold the rule of law. Exactly. So I don't understand why America is allowed to attack anywhere, any place, anytime if its troops are attacked. However, Ethiopia is not allowed to do the same. That's double standard. Absolutely. So, moving on. We will not let the US, the way what they have done in Afghanistan, the way what they have done in Iraq, the way what they have done in Libya, Ethiopia, we can defend ourselves. Please, don't make a mistake. The time of Jimmy Carter you have done, the second one you have done with Mr. Herman Cohn. This is the third mistake by USA against Ethiopian people. We have a right to defend ourselves. AU, don't take us back to 1935 to remind you the Italian war. So we can defend ourselves. We are independent country. Absolutely right. Absolutely. We are independent country. Absolutely right. Yeah. Correct. So moving on. Yes, please. Shall we carry on? Trying to save remnants of TPLF. Trying to save remnants of TPLF. Is supporting terrorism and killings. It is supporting terrorism and killings. All atrocities. Ethnic and religious conflicts. In Ethiopia were planned. Implemented and supported by TPLF. Implemented and supported by TPLF. TPLF is a terrorist group. TPLF is a terrorist group. Stop supporting TPLF. Stop supporting TPLF. Tigrayan people are Ethiopians. Tigrayan people are Ethiopians. We do care for them. We do care for them. Tigrian citizens. Tigrayans are Ethiopian citizens. Absolutely. Correct. Yes, of course. Tigran, Ethiopian citizen. Yeah, absolutely. By pressurizing, so we can carry them. Sorry, you carry on. You finished. They cannot interfere in our situation. Yes, absolutely. United Nations or USA or EU, they cannot interfere. Absolutely. Exactly. Absolutely. They have to respect the sovereign right of a country. Yes, of determination. course. African voice matter. We have sovereignty states, so that they must be respected for Ethiopia. Absolutely. Ethiopia is a sovereign nation, and as such, interference in its own internal affairs is not allowed, as much as it's not allowed to interfere in America's own, affair. We do not need baby sister, yeah?
Babysitters, absolutely. African voice matter. Yeah. African voice matter. African sovereignty African matters. voice matter. African voice matters. The United States respect the international agreements and the rules of nations and nations of the nations and countries. Absolutely. EU muss stoppen, also respektlos zu behandeln Äthiopien. Ja. Okay. Die EU muss aufhören, Äthiopien unter Druck zu setzen, ne, basiert auf Genau. falsche Informationen. So geht es nicht. Wir machen das nicht gegen anderen, so sollen sie das auch an uns machen. Das ist Genau, unakzeptabel. die dürfen das nicht. Na? Ja, Genau. das ist Die müssen das unakzeptabel. sogar, wenn die so viele Migranten hier rüber über das Meer, wenn die hierher kommen, die haben auch Probleme für sich selber. Die müssen noch diese Situation merken, verstehen. Die sollen nicht diese Terroristen unterstützen. EU-Präsidenten, die Frau Von der Leyen. Von der Leyen, ja, genau. Die Verteidigungsministerin, sie war. Ja, was Äthiopien momentan braucht, ist Unterstützung und ein bisschen Genau. Zeit und Geduld, die Sachen ja im Griff zu setzen. Na, ist nicht einfach. Ist nicht einfach, aber Äthiopien ist so weit gekommen, heutzutage in solche falsche Richtung behandelt zu werden. Das ist unakzeptabel. Es ist unfair und so geht es nicht. Ja, Also TPLF überhaupt hatte nicht. das, ja genau. TPLF Richtig hatte das gesagt. immer falsche Informationen vorbereitet, immer weitergegeben. Und dann die Amnesty International sollte auch aufhören, von den falschen Informationen zu behandeln, Äthiopien so wie sonst was. Also Ja. es sollte genauer gucken. Ja, die Wahrheit ist wichtig. Die Wahrheit muss gewusst werden. Alle solche Sachen müssen nicht basiert auf falsche Informationen sein. Ne? Wie kann das sein? In welchem Land ist das akzeptiert? So geht es nicht. Die meisten Funktionäre in solchen Institutionen sind gekaufte, einfach Funktionäre, deswegen verdrehen sie alle die ganze Wahrheit. Das ist das Problem. Ja, stimmt doch. Beispiel hier letztes Mal irische in UN, sie sitzt da mit Dr. Tedros Adhanom zusammen, dass sie das geredet hat oder Rede gehalten hat. Sie ist auch bestimmt gekauft worden. Aber wir wissen nicht, ob sie das gekauft ist oder nicht. Sie muss das auch aufpassen. Thank you. እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ በአንድ ብቻ እንትን እንዳይል ብዙዎች ጀርመንኛ ስለማይሰሙ በጣም አሪፍ ነው። የምንፈልገው ቪው ነው እያገኘን ያለ ነው እና ያው እንግዲህ ማጠቃለል እንሰራለብን ነው። ይጠቃለል። I want to read some Spanish. Okay. Yes. Good. ሁሉንም አይደለም አጠራጠር ያለችዋን በትክክለኛ Okay. ከዛ በኋላ ሌላ የላኩት ስላለ ከዛ ጋር ኮምባይን ማድረግ ትችላለህ። ያው ቪዲዮ ከታረጋላችሁ አይደል? ታስተካክላላችሁ። ኤዲት ማድረግ ኤዲት ታረጉ ታስተካክሉታላችሁ። ጥሩ ነው። ሌላ ቋንቋ በሌላ ቋንቋ ጥሩ ነው። ዩሮፕ ውስጥ ብዙ ቋንቋዎች አሉ እኮ ዩሮፕ ውስጥ ጀርመንኛና ፖላንድኛ ብቻ አይደለም፣ እንግሊዝኛ ብቻ አይደለም። ከሌላ ሀገርም አላቸው አይደል? ዩሮፒያን ዩኒየን ውስጥ እኮ ያሉት የብዙ ሀገር ተወካዮች ናቸው አለ ዩሮፕ ውስጥ። እስቲ ሌላም ቼክ ሪፐብሊክ፣ ስሎቫኪያ የተለያየ ቼኮችን እንስማና ተሸን ቼኮችን እንግዲህ ጋብዘን ነበረ አልገቡም። አይ አም ኖት ብሬቭ ኦፍ ቼክ ላንጉዌጅ ሶ ምናልባት ቀደም ብሎ ቢደርሰን ኖሮ እነዚህ ስሎጋንስ ቀደም ብሎ በጀርመንኛም በሌላም ቋንቋዎች ተዘጋጅተን በደንብ እንመጣ ነበረ። ጊዜው አጭር ሆነ። ይህንን ቃል የምንገባው ነገር ይኖራል። አሁን እቺ በትናንትና ዛሬ ከ15 ሰዓት በኋላ በተሰጣችሁ ኖቲስ ነው የተገኛችሁ which is ይሄ ኢትዮጵያዊነትን ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነትን የሚያሳይ ነው እና which is በጣም አፕሪሺየት የምናደርገው ነገር ነው። በረጅሙ ደግሞ አቅደንና እንትን ብለን አለ በስርዓቱ ፕላን አድርገን እንትን ስንል ከዚህ የተሻለ እናደርጋለን ኢቨን ፕሮግራም እናደርጋለን ማለት ነው እና አሁን ወደ ሰመራይዝ እናድርገው ስፓኒሽ እኛው የምትናገረዋን
እናስገባና ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ ተሼ ምን ታደርጋለህ መሰለህ? ቴክስቱን ስክሪን ሼር አድርገን ስክሮል እናደርገዋለን የተባለውን ነገር እና ሌላ ጊዜ ደግሞ እነዚህ ስብሰባ ሲኖር ያላችሁበት አካባቢ ነን ኢትዮጵያን የሆኑ ጓደኞቻችሁን ጋብዙ ባካችሁ። ሞክረን ነበር ዛሬ እንዲገቡ አንዳንድ ጀርመኖች፣ እኔ የምኖርበት እዚህ ላይፕሲሽ ከተማ ያሉ ጀርመኖች ከኢትዮጵያውያን ጋር ጥሩ ግንኙነት ያላቸው የከተማ ወዳጅነት የአዲስ አበባና የላይፕሲሽ ከተማ የመሳሰሉትን ኢንፎርም አድርጊያቸው ነበር፣ ግን ጊዜው አጠረ መሰለኝ አልመጡም። ኦኬ ለሌላ ጊዜ ተዘጋጅተው እንዲመጡ ቀደም ብለው መረጃው ሲደርሰን እናስተላልፍና እንዲመጡ እናደርጋለን። ሀሳብ አለኝ አንድ ጊዜ ዛህራ ነኝና እዚህ እኮ ስካንዲኔቪያ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያን ሰፖርት የሚያደርጉ አይ ዶንት ኖ ለምን እንደሆነ እንጃ ብዙ ቦታ ነው ሰው አላይም ኮሚኒኬት አታደርጉም ይሁን እኔ እንዴት እንደሆነ ያልገባኝም ዳንማርክ አሉ ኖርዌጅ ብዙ ጥሩ ሰዎች አሉ ኢቭን ኤርትራውያኖች አሉ ከአንዳንድ ጊዜ ኮሚኒኬት የምንደራረገው ግን እናንተ እነሱን ኮንታክት ብታደርጉ ወይ የሆነ ነገር በጣም እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ የስኮፕ ጉዳይ መሰለኝ እንግዲህ በሌላ ጊዜ በእንትን ባለ ልንደርስ እንሞክራለን እንግዲህ ኖ ይሄ መጀመሪያ ስለሆነ ወደፊት እየተስተካከለ መሄድ የሚችል ነገር ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ በሚደረጉ ነገሮች ውስጥ ብዙ ሰው አላይም አንድ ሶስት ሰዎች ነበሩ ከኖርዌጅ ከኛ ጋር ግን ብዙም ሳላቸው አገራዊ ጉዳይ ላይ ብንስማማና ተከባብረን አብረን እንቀጥል ያለብን ጠላት ይበልጣል ከእርስ በራሳችን ይልቅ ለማለት ነው። Okay. I think በቃ ስፓኒሽ እንስማና ስክሮል አድርገን እንጨርስ። ሰመራይዝ ማድረጉ ጥሩ ነው። Okay. Los habitantes de Tigray son etiopíes. Nosotros nos preocupamos por ellos. El TPLF es un grupo terrorista. DAD apoya al TPLF. Todas las atrocidades, conflictos étnicos y religiosos en Etiopía fueron plantados, implementados y apoyados por el TPLF. Tratar de salvar a los restos de TPLF es apoyar el terrorismo y las matanzas. El TPLF comenzó la guerra atacando a las fuerzas de defensa nacional de Etiopía y robando los armas militares. El TPLF destruye todas las infraestructuras de la región de Tigray. Apoyamos los esfuerzos de gobierno Etiopía para reconstruir Tigray. El TPLF mató a los civiles en Macaidra con brutalidad. Las juntas de la TPLF deben ser continuidad y llevada ante justicia por sus criminales. El gobierno etiopí permitió el acceso sin restricción para los periodistas, los asistentes humanitarios y investigación de los abusos de los derechos humanos. Ahora la UNU y la UE no han aceptado las esperas de apoyo de Etiopía. Agravará y impulsaría la situación humanitaria y de paz en la región de Tigray, Etiopía y más allá. Desde daño la imagen de Etiopía basándoles en desinformación y noticias falsas. De daño la mañana la imagen de Etiopía que hace que las mujeres y los jóvenes pierdan sus puestos de trabajo. Contaminamos
al TPLF que destruye todas las telecomunicaciones, internet, electricidad, agua, aeropuerto, banco y otra infraestructura en Tigray. Los resortos de TPLF están cerrando obstáculos y embuscando la ayuda humanitaria en Tigray. El gobierno de Etiopía tiene derecho a proteger el país de la distracción inminente, la ley el ordena. El ley y el ordinario distracción debe de interferir en los asuntos internos de Etiopía. Debe de interferir en los asuntos internos de Etiopía. De estabilizar a Etiopía con más de 110 millones de personas tender a un efecto dominó en el terreno de África y más allá. Thank you. Gracias. 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 Muchas gracias. በቃ 6 ነገሮች አሉ የቀሩ እነሱን እንበል ወይስ ዝም ብለን ስክሮል እናርጋቸው? ላይክ ይሄ ነው ሙዚቃውን ትንሽ ብትለቅልን ከዛ በፊት ግን ያው ምናልባት ይሄንን በጣም እየመሸ ስለሄደ እንትን ለማለት ነው ያ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን ሰዓታቸውን የሰጡን እዚህ ጋር ይሄንን ኦርጋናይዝ በማድረግ አቶ ደረጀም አቶ ዳዊትም በጣም እናመሰግናለን ኔክስት በጣም በተቀናጀና እንትን ባለ ኢቭን በሚዲያ ስታንዳርድ እናደርጋለን we promise that እና አሁን በመንጨርሶ ይሻላል ምናልባት አቶ ደረጀ የምትለው ነገር ካለ በለንና እንዘጋዋለን ምንዘጋው ኖርማሊ ሙዚቃው ይከፈታል እንትኑን ስክሮል ያያረጋን እኛም ያዘጋጅ ኮሚቴዎችን ከልብ ልናመሰግን እንፈልጋለን በርቱልን Thank you. እናመሰግናለን Thank you. መናገር ደስ ይለኝ ነበር በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁም ሰላም ሁኑ በዚሁ እንቀጥልበት እንዴት ነው ወይ ደህና ነው የጠፋ ሰው ኦኬ ወደ መጨረሻው አቶ ደረጀ መናገር ደስ ይለኛል አቶ ደረጀ እንትም ቀጥልና እሺ አቶ ታረቀኝ ማን ደረጀ እሺ ዶክተር ታረቀኝ 2 ደቂቃ ሰጥቶታለሁ ቆይ 2 ደቂቃ ስጡኝና ሰጥቶታለሁ 2 ደቂቃ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ባጭር ሾርት ኖቲስ ነው ወነን ለመናገርና you made me proud really እንደዚህ ነው የኢትዮጵያዊ ጥሪ ማን ነው የእናት ሀገር ጥሪ ሲመጣ እንደዚህ የሚመልስ ሰው መኖሩ I think ልቤን ያስደስተዋል አንድ ነገር ማለት መፈልገው ምንድነው የኢትዮጵያ ስንክሳር አያልቅም በነገራችን ላይ መንግስት በመጣ በተቀየረ ቁጥር ብሎኑ ይላላል ይጠብቅ ይሆናል እንጂ ማይቀሩ ነገሮች አሉ አባይ ከኛ ተነስቶ ካልሄደ ግብጽ የራሷን አባይ ካላገኘች ቀይ ባህር ከዛ ካልሸፈተ ወይኛ ተነስተን ካልሄድን እነዚህ ነገሮች አይቀሩ እና የኛ ችግር ምንድነው የውስጥ ችግራችንን ፊክስ ያደረግን ቀን የውጭውን ሚቲጌት እናደርጋለን ምክንያቱም የአባይ ችግር የቀይ ባህር ችግር የኛ ችግር አይደለም የነሱ ችግር ነው ነገር ግን ምንድነው እኛ እየተጫኑ ያሉት ውስጣችን ችግር ስላለ ያንን እየጫኑብን ያሉት እኛ የውስጥ ችግራችንን የፈታን ቀን ያንን ሚቲጌት ማድረግ እንችላለን እና እባካችሁ ዩኒቲ ይኖርን እና አንድ ነገር ልንገራችሁ ግብጾች የሚሉት ነገር አለ Egypt is the gift of Nile ይላሉ እና and if Egypt is the gift of Nile is the gift of Egypt a gift to Egypt ይላሉ ማለት አረብኛውን እየተረጎምኩ ነው ያሉት ምንድነው ግብጽ የአባይ ስጦታ ናት ግብጽ የአባይ ስጦታ ከሆነች አባይ ደግሞ ለግብጽ ስጦታ ነው ይላሉ በነገራችን ላይ ከህፃን እስከ አዋቂ ከሊቅ እስከ ደቂቅ እችን ነገር ይሏታል ስለዚህ አባይን በተመለከተ ግብጾች ልዩነት የላቸውም እንዴት ነው ኢትዮጵያን በተመለከተ አንድነት ምናጣው እባካችሁ ይሄንን እንደው ጠይቁና መመራመር ካስፈለገ እንመራመር ኢትዮጵያ ከሌለች አገር እኛ አገር የለንምና በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ላይ መቆም ለምን እንዳስቸገረን አላቅም ብዙ ልዩነት ሊኖር ይችላል ግን ወያኔና
well I think እሱም ዲቤቴብል ነው ግን ምንድነው እኛ እንደ ህዝብ I think እሱንም ኦቨርካም ማድረግ መቻል አለብንና ቀላል ነው ለመናገር እኔ easier said than done ይላሉ ፈረንጆችና በቲዮሬቲካሊ ቀላል ይሆናል ግን I think እኛ ብቻ ሳይሆን ልጆቻችንም ይሄን ነገር እንዲያስቡ መስራት መቻል አለብን ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው አሁን ቅድም ያልኩት ነገር ነው ስትመጡ እዚህ ነጮችን ይዛችሁ ለመምጣት ሞክሩ እነ ሲልቪያ ፓንክረስ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ እንግሊዝ ሀገር ጣሊያን የተወረረ ጊዜ ብቻዋን የሪቻርድ ፓንክረስ እናት ብቻዋን ዩኬ ፓርላማውስ ቆማ ትጮህ ነበር እሱ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱን በር ያንኳኳች ኤምፒዎችን አነሳስታ ዩኬ ፓርላመንት ውስጥ ኢትዮጵያ እንርዳ የሚል ዲቤት ተደርጎ ፋይናሊ እንግሊዞች ከጣሊያን ጋር ባደረጉት የጓሮ ባክዶር አግሪመንት ኢትዮጵያም ላይ ጣሊያንም ላይ እቀባ ተደረገ ተመልከቱ እንግዲህ ዳዊትም ጎልያድም እኩል ተቀጣ ሆኖም ግን the moral of the story is ሲልቪያ ፓንክረስ የፈለገችውን አግኝታለች ድሉ መጨረሻም ለኛ ነው የሆነው በእግዚአብሔር እርዳታ እና ምንድነው ያላችሁበት ሀገር ቤት ፖላንድ ኔዘርላንድ ቼኮስሎቫኪያ ነጮቹ ነው ባካችሁ ማን ነው የፈለገው ከለር ይሁን ብትኖርበት አካባቢ ኢትዮጵያ ያሉን ሰዎችን ለዚህ ኮዝ ራሊ እንዲያደርጉ ለማድረግ ሞክሩ ባካችሁ I think ያንን ስናደርግ ነው ኮዛችን ግሎሪፋይድ የሚሆነው ልክ እነሱ እንደሚያደርጉት ማለት ነው ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው የዶክተር በያን በመላኩ በያንን ታሪክ ታውቃላችሁ አብሶሉትሊ እርግጠኛ ነኝ ይሄን እንደምታውቁ ዶክተር መላኩ በያን አሜሪካ በኢትዮጵያ በጣሊያን ስትወረር ከንጉሱ ጋር እንግሊዝ ሀገር መጣ አሜሪካ ሄደ ሜዲካል ዶክተር ነው አሜሪካ ሄዶ ኒውዮርክ ይኖር ነበርና የጥቁሮችን ትግል ተቀላቀለ ይሄ የብላክ ሊበሬሽን ሙቭመንት እና የነሱን ትግል ኦልሞስት መጥለፍ ማለት ነው ጠልፎ ለኢትዮጵያኖች ሄደው እንዲታገሉ ቆሞ ይመዘገቡ ነበር ለኢትዮጵያ ሄዶ ለመዋጋት የሚገርማችሁ ነገር እና አልተሳካም ያ ነገር ምክንያቱም አሜሪካኖቹ አለቀቋቸውም ሆኖም ግን የመጀመሪያውን የኢትዮጵያን አየር ኃይል ስኳድሮን ይመራ የነበረው ካፕቴን ሮቢንሰን በዛ ሊንክ ነው የሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ እና እኛ እዚህ ያለን ሰዎች ምናልባት እኛ ባንሆን የኛ ልጆች ዳግማዊ መላኩ በያንን እንዲሆኑ ካልሰራን ችግሩ አይፈታምና እዚህ ተገናኝተን አሁን ጮህን መቆም የለበትም I think we need to sustain this እና ሶስት ፈርጅ ያለው ነው እኛ አለን ልጆቻችን አሉ ከኛ ደግሞ የምንኖርበት ሀገር ያፈራናቸው ጓደኞች አሉና እነሱን አሰባስበን ኔክስት ታይም እንመጣለን እግዚአብሔር ይርዳን እንግዲህ እና በጣም አመሰግናለሁ thank you በእውነት በጣም አንድ ጊዜ አንድ ነገር ማለት እችላለሁ ሲጨርስ ሶሪ እጨርሻለሁ ታንክ ዩ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እና ዶክተር ታረቀኝም ይናገራሉ እና እግዚአብሔር ያክብርልኝ እሺ ታንክ ዩ መውጣት ትችላለህ ደረጃ ቆረጥኩ እሺ አጠራጥር እናርግና ትንሽ ሰዓት እንትንበል it's almost 20 suggestion ነው የኔ እንኳን okay suggestion ነው እሺ for the next time I think ጊዜውን ቀደም አድርጎ ምን ቶፒክ መነጋገር እንዳለብን or ምን አይነት ቶፒክ ላይ ተዘጋጅተን መምጣት እንዳለብን እና ምን for instance like ምን ስንት ፓራግራፍ ወይም ስንት ደቂቃ መናገር ሰው እያንዳንዱ ሰው እንደሚችልና እንደማይችል ህጎች ካሉ ከሱ ጋር መሄድ ህግ ሳይሆን ሰው ጋይደንስ ካሉ እሱን አድርጎ ጊዜም አላው ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ይመስለኛል ፕላስ የሆነ እንትን ፓርቲሲፔት አድርጌ ነበር ዙም አይ ፎርጋት ምን እንደሆነ የአድዋ ዋን የሪሰንት አድዋ ኢቨንት ፓርቲሲፔት አድርጌ ነበር ዙም ላይ እና one of the biggest problem የውጭ ሰዎች ተጠርተው መተው በሰዓቱ ተናግሮ ለመሄድ አልቻሉም ምክንያቱም it was so disorganized and በጣም ብዙ አቆይቶቸው ነበርና ብዙዎቹ አልተገኙም መተው ነበር ግን ተመልሰው ትተው ሄዱና እንደዛ አይነት ነገር እንዳይሆን pre-plan የሆነ ለምሳሌ if you invite someone and ሰው invite ከተደረገ በ8 p.m. ላይ ነው ተራ ከተባለ regardless ሌትም ተጀመረ ምንም ተጀመረ 8 o'clock ያንን guest host ማድረግ መቻል ይኖርብናልና ትንሽ ኦርጋናይዜሽን ፕላን ላይ አስቀድመን እንትን ብናወጣና ፖስት ብናደርገው አትሊስት በዛ ያይረዳናል ብዬ አስባለሁኝ thank you suggestion ነው እኔም ትንሽ እዛ መጨመር ነገር አለ የዛሬው ግን ምንድነው በጣም ረሽድ በሆነ መንገድ የተዘጋጀው ምክንያቱም ሐሙስ ዕለት እንትን አለ ምንድነው ሴኩሪቲ ካውንስል ሚቲንግ አለና
ለዛ ነው እንጂ ይሄ ታስቦበት የተደረገ ነገር አይደለም ሪሊ ራሽ በጣም the next time no accident no it's so far it's good okay እድል የሚሰጠኝ ከሆነ ለማገር እሺ አትጥበቡ ኦኬ ያው ሌሎች ሁላ እኔም ኢኒሺዬቲቫችሁ ይሄን ኦርጋናይዝ በማድረጋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ምንድነው ለብዙ ሰው ተደራሽ እንዲሆንና ብዙ ፓርቲሲፓንት ብዙ ሰዎች እንዲካፈሉ ለማድረግ ምናልባት አንድ እንትን የሚታይ ነገር ምንድነው በየሀገሩ የዲያስፖራ አደረጃጀቶች አሉ ለምሳሌ በጀርመን የዲያስፖራ አደረጃጀቶች አሉ ከነሱ ጋር ምክንያቱም ኤምባሲ ኦሬዲ እንትን አድርጓል አደረጃጀቶች ስላሉ ከነሱ ጋር ሞር ኮንታክት ብታደርጉ የበለጠ ብዙ ሰዎችን እንትን ማድረግ ይቻላል ተደራሽ ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ እኔ ትናንትና እየደረሰኝ ትናንትና ነው ኦሬዲ በእኛ ክልል አካባቢ ያሉትን የዲያስፖራ አደራጀቶች ስላለን ይሄንን ዶክመንቱን ልከን ሊንኩንም ዛሬ ልከን ብዙዎቹ መጥተዋል ከኛ ክልል የመጡት ከኛ አካባቢ ነው ከኛ ሪጅን የመጡት ሶ በየሀገሩ ያሉትን የዲያስፖራ አደራጀቶች ጋር ኔትወርክ እንድትፈጥሩ ደግሞ ኢፌክቲቭ የሆነ ስራ መስራት ይቻላል የሚል ተናደኝ በመታደኝ ይቅርታ ማለህ ተሼ መድረኩ አንተ ነው እኔ ጨርሻለሁና ካን ቀጥሉ ታረቀኝም እየተጠበቁ ነው ኦኬ ስለዚህ ኦኬ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን አቶ ጥበቡ ኦኬ ወደ እሺ ታረቀኝ ማጠቃለያውን ሄድና እንጨርስ ኦኬ አጭር ለማድረግ ሞክራለሁ ዝግጅቱ በጣም ጥሩ ነው ግን አንዳንድ ቅር ያለኝም ነገር ስላለ እሱን መናገር ስላለብኝ ነው አንደኛ የራሳችን ቆራጥነት ያስፈልጋል የሰው ብዛት ሳይሆን ቆራጥነታችን ያስፈልጋል እኔ አሁን 29ን በሙሉ አስተላልፋለሁ በትዊት እያንዳንዱ ሰው እንደዚህ ቢሰራ እስካሁን የትና የት ይደረስ ነበር ሌላው ቅሬታ ምንድነው ዋናው አንደኛ ፕሮብሌም የወልቃይት ጠገዴና የራያ ጉዳይ ሆኖ ሳለ ይሄ በመዘንጋቱ በጣም ቅር ብሎኛል ምክንያቱም አሁንም ቢሆን መሬታችን አማራ መሬታችን ውስጥ ገብቷል ይያሉ ኮምፕሌን ያደርጉ ናቸው ያ መሬት በምንም አይነት ሂስቶሪካሊ ባክግራውንድ የለውም የትግራይ ለመሆኑ እና ባለመጠቀሱ አዝናለሁ የነሱ ሰዎች እኔ ዝጥሮተኛ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ኢንተርኔት ስለምቀመጥ በአሁኑ ጊዜ አዲስ አበባ እንኳን ሆኖ ፕሮፓጋንዳቸውን ይሰራሉ አዲስ አበባ በየመስሪያ ቤቱ ነው ውጭ ሀገር ብቻ ሳይሆን ይሄም የሆነው ለዛ ለቆሙበት አላማ ቆራጥነት ስላላቸው ነው እኛ ግን ኢቭን ሌላውን በሊበሬሽን በምናምን የተቋቋመውን እንኳን ትተውን እንኳን እኛ እንኳን ለኢትዮጵያ ቆመናል የምንለው ሰዎች ምን ያህል ቆራጥነት አለን ይሄንን እባካችሁ አስቡበት አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን ኦኬ በቃ እንጨርስ መሰለኝ ኢንጂነር በጣም ብዙ ሰዓት ሆነ አቶ ማን ኢንጂነር በላይ ሊናገሩ እየሞከሩ ነበር አይ ለማለት የፈለኩት ቅድም ኦርጋናይዝድ ኦሬዲ ሆኗል ግን ከናቶ ከበደ ጋር በመነጋገር አንዳንድ ነገሮችን ያው የሚረብሹ ሰዎች እንዳይረብሹ በመባል ነው ሰዎች ተመርጠው ይመስለኛል ወደዚህ መጡት አብሶሉትሊ እንደሱ ነው እና ያ ምክንያት አቶ እንትና ነው እኔ ኖ ያ ልክ ነህ የሰራነው እንደዛ ነው የሰራነው እንደዛ ነው ሌላ chat window ላይ እንትን አለ Facebook page አለና if you like that and follow that we can tell you ahead of time እንደዛ ነገር ሲኖር አለ chat window ላይ ኦኬ ተሼ እሺ በጣም እናመሰግናለን አሁን ወደ ሙዚቃው መጫወት ይችላል ለቪዲዮ አይሸኛን እንዲለን ወደ መኝታ ብዙ ተደጋግሜ አፈናችን ይቆንዴ come on ተናገሪ በማርኬቲንግ የሴቶች ድምጽ እንትን ነበር ማለት የምፈልገው በተቻለ መጠን በየሀገር ወይ በየክልል መሆን ትቶ ጀነራሊ ኢትዮጵያን በሚለው እንደ ኢትዮጵያዊ ቢታደራጁን እንደ አውሮፓ ምን ይመስላችኋል አሜሪካ ውስጥ አሁን ብዙ በተለያየ አይነት ተደራጅቶ ነው ሰው ያለ አይ ዶንት ኖ እኔ አላውቅም እኔ ያለሁት ስዊድን ነው
ከሱዳንም እኔ በጣም ወደ ዳንማርክ ነው የሚቀርበው ህዝቡ እዚህ ተከፋፍሎ ነው ያለ ግማሹ ኤምባሲ ሰራተኛ ሆኖ ለራሱ ለመንግስት ቦርድ የሚያደርግ የለም እኔ በግል ሁለቴ ሶስቴ ከቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ግጭት ፈጥሬያለሁ ለምን ከሮይተርስ እና ከቢቢሲ እየወሰዱ ያንን ዜና ይሰራሉ እዚያ ኤምባሲ ስልክም አይመልስም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግን እዚህ ደውዬ ጠይቄ ኮንታክት ያደረገን ሰው የለም ያገኘን ዜና ነው ያቀረብን ብሎኛል ለምን ከትናንት ወዲያ ለራሱ ሲቪል ዋርድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብሎ በዜና ያቀረቡ ነው ስለዚህ ኦርጋናይዝ ብንሆን እኛ ለራሱ እንደ ኢትዮጵያዊ ሆነ መስራት ብንችል ግን በፕሮፓጋንዳው በኩል በጣም ብዙ እየተሰራ አይደለም እንደ አውሮፓ አይ ዶንት ኖ አላውቅም እንግዲህ ጀርመንኛ ስለማልሰማ እኔ ብዙ የጀርመን ቴሌቪዥን ጣቢያ አላይም ሱዳን ግን ያለው ነገር በቃ ቲፒኤልኤፍ የሚያወራው ዳይሬክት እዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ የሚቀርቡ ዜናዎች አሉ እንዴት መደረግ ይችላል እኛ እንደ አገራዊ ጉዳይ ለማለት ነው ከዛ በመጣው ቤታቸው ሰላም ኖት ወይ እንዴት ነው ጠፉብን ተጠፉ ቆይተዋል Can I give a suggestion አሁን ላልሹ ነገር I think what you need to do ምናልባት ወይ አንድ ሁለት ወይ የምታውቂያቸው ሰዎች ካሉ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ መጻፍ ትችላላችሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነው ብዙ ጊዜ ኤምባሲ ተሾመ የመጡትን ስራቸውን ይሰራሉ ወይስ አይሰሩትም የሚለውን ነገር ኢንቨስቲጌት አድርጎ ካውንስሊንግ የሚያስፈልጋቸውም ከሆነ ወይም ወደ መሄድ ተመልሶ መሄድ ካለባቸው የሚሰሩት ተጠርተዋል አገርን ፕሮሞት ስራቸው ለህዝብ መስራት ለአገርን ዲፌንድ ማድረግ ለአገር መስራት ነው ሪስፖንሲቢሊቲያቸው ከዚህ ሌላ ወይ ማይሰሩ ወይ የሚሰሩ ከሆነ just like ከዚህ በፊት የቲፒኤልኤፍ አመራር የሾማቸው የፖለቲካ እንትኖች ነበሩ ኤምባሲውን በየዓለሙ ላይ ያዙት ኢትዮጵያ እየተባሉና እንደነሱ አይነት ሰው ሊሆን ይችላል ራን እያደረገ ያለውና መጻፍ አለባችሁ መጻፍ ቀጥታ ትችላላችሁ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩና ኮፒውን ደግሞ ለሌላ ለሚመለከተው እንትን መላክ ይቻላል እንግዲህ this is one way ለውጥ ልታመጡ የምትችሉት የማንንም አፕሩቫል አያስፈልጋችሁም ለእናንተ ነው ሊሰራ የተቀመጠው ኤምባሲው ለማለት ብዬ ነው ትክክል ነው ግን ምን ችግር አለ መሰሎት ነው ነገር አይብዛና I think state capture ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ I think which embassy capture ያለ ይመስላል የተወሰኑ ቦታዎች ምንድነው ድሮ ወያኔ ጊዜ ኤምባሲ የነበሩ ሰዎች አሁንም አሉ It's true. I'm not talking about officers አይደለም አውራችሁ ውጪ ሆነው የወያኔ ጉዳይ አስፈጻሚ የነበሩና ኤምባሲ አካባቢ የሚሽከረከሩ ሰዎች አሁንም ኤምባሲ አካባቢ ይሽከረከራሉ እና my theory is most likely some embassies are captured by these guys እና እንግዲህ you know የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር is not an embassy አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ይሄን ነገር ማወቅ ያለበት አንደኛው አካል ነው ያው ብዙ ናቸው ማወቅ ያለባቸው ግን አንደኛው አካል እሱ ነው I can't think of እኔ ማውራው ውጭ ስላሉት ኤምባሲዎች sorry የእሱን እኮ ነው የምልህ እሱ የምታወራው የስዊድን አካባቢ ያሉትን ኤምባሲዎች ነው የምትለው ስለዚህ ሪፖርት መደረግ አለባቸው ነው ባጭሩ የምለው መደረግ እና ደግሞ እንትን መደረግ አለ ፎሎ አፕ ተደርጎ አክሽን ተወስዷል አልተወሰደም it's obvious almost now 80% የሚሆኑት still የቲፒኤልኤፍ ሰፖርተርስ እና ሲምፓታይዘርስ ናቸው ኤምባሲዎቻችን ውስጥ የያዙት የቲፒኤልኤፍ አይደሉም እነዚህ ሰዎች ኤምባሲ ውስጥ የተሰገሰጉት እያንዳንዱ ተቃዋሚ ፓርቲ ሰፖርተርስ ናቸው እያንዳንዳቸው ሰፖርት የሚያረጉ ዛሬ መንግስት የሚቃወሙ የሚደግፉ ሰዎች ናቸው ተሻለ ይከፋ ብትዘጉ አይ አንድ ነገር ላይ የመጣንበትን ተፈተን ከዛሬም በሎግራን የሚቀጥለው ብንተራጥቁ ነው ሁሉንም ከነካካን የኛ ችግር ብዙ ስለሆነ ፕሊዝ አላይ አጠቃልሉልና ኮንክሉድ አድርጉልን ችግሮቹ አሉ ዛሬ ጀመርን እንጂ አልጨረስንም ቀጥለውን ደግሞ ፕላን ይዘን እንስራ ዛሬ ሁሉ ነገር ተናግረን we were 66 right out 26 ገብተናል ስለዚህ ቴክ ጨርሰን thank you ጌታቸው እኛ በቃ አሁን እንጨርሳለን ወይዘሮ ሳራ ለአንሳሽው አይዲያ እናመሰግናለን ሰጀሽን የተሰጠበት አለ thank you እንግዲህ ወደፊት የምናየው ነገር ይሆናል actually እንግዲህ እኛ እዚህ ጋር የተሰበሰብነው ኢትዮጵያ የአምስት ሀገሮች ኮሚኒቲ ስለሆነ ነው እንግዲህ we care they are Ethiopians እንግዲህ ሁሉም ነገር ስኮፕ አለውና በስኮፕ ስለምንሄድ ነው so አሁን ወደ ሙዚቃው እንሄድ
አጠቃሉት 5 ሰዓት ተኩል ሆነ ስብሰባው I mean I'm sharing ይሄንን ሼር አድርጌ እንትን እንዲል ነው ለቪዲዮአችንም ይጠቅመናል ስክሪን ሼር ልታደርግ ነው አድርጌያለሁ ኦኬ 3 ደቂቃ ብቻ እሺ Oh, what happened there? Okay. Okay. Okay, ሙዚቃውን በደንብ እየተሰማ አይደለም በዚህ እስከ ማርች 11 ድረስ ከነገ አሁን የተነሳ ሐሳብ አለ የትዊተር ላይ ትዊት ማድረግ እንችላለን አይተማማው ሙዚቃው አቶ ተሽ ይሰማል ኤኒዌይስ ያው በኋላ ወይ ሲስተካከል እንትን እንለዋለን እነዚህ በሃሽታግ እስከ ማጣደፍ እንችላለን ቅድም የተነሳ የትዊተር ሐሳብ አለ አንዱም አላማሱ ነው ከዚህ እንትን በኋላ እነዚህ ስሎጋኖች አሁን ወደ ትዊተር ላይ መዝመት እንችላለን ማለት ነው ፕሊዝ የትዊተር አካውንታችሁን እዚህ ቻቱ ላይ ድሮፕ አድርጉልን አንዱን ፎሎ ሲያደርግ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው ትዊተራችሁን ድሮፕ አድርጉልን Okay. Okay.